어떻게 다들 잘 지내고 계시는지 모르겠습니다. 자, 다 бүхэн маань сайн суцгааж байна уу? 예, 최근에 비가 와서 이제 들판이 좀 많이 파랗게 풀이 많이 올라왔는데 Одоо бороо орсон учраас сайхан өвс ногоож гисэн ургаад тал нутг маань их сайхан болж байна. 우리가 또 같이 모여서 또 좋은 시간을 보낼 수 있는 그런 날들이 좀 빨리 왔으면 좋겠습니다. Тэгэхээр хамтдаа цуглаад хамтдаа сайхан өдрүүдийг өнгөрүүлж болох тэр мөч хурдан ирээсэй гэж хүсэж байна. 예, 여러 가지 상황들이 많이 생활도 어려우실 거라고 생각이 되고 Тэгэхээр янз бүрийн нөхцөл байдлаас болоод амьдрал нь ч гэсэн хүндэрч байгаа болов уу гэж бас бодож байна. 또 믿음을 또 함께 하지 못함으로 해서 믿음을 지키는데도 여러 가지 좀 어려움이 있을 거라고 생각이 되는데요. Тэгэхээр цуглаж чадахгүй байгаа улмаас хувь хүн тус бүрийн итгэлд ч гэсэн бас төдийлэн сайнаар бишээр бас нөлөөлж байгаа болов уу гэж бодож байна. 예, 많이 기도가 됩니다. 많이 기도가 되고. Тэгэхээр одоо өөрөө ирэхгүй их залбирахад хүрж байна. 어쨌든 함께하지 못하지만 늘 이렇게 인터넷에 올라가는 말씀들 잘 챙겨서 들으시고 또 기도하시고 개인적으로 성경을 읽는 일들을 게을리하지 않아야지만 또 이 어려운 시간 또 믿음을 지킬 수 있을 거라고 생각이 됩니다. Тэгэхээр хэдийгээр хамтаа цуглаж чадахгүй байгаа ч гэсэн та бүхэн интернетэд тавигдаж байгаа үгээ бүр сайн өөрийнхөө төлөө байнга татаж авч сонсоод хувийн библи унших цаг, залбирах цагаа хичээнгүйлж гаргахгүй бол хувийн итгэлээ сахихад энэ хүнд үед хэцүү болов. 예, 그래요. 기도하겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 자비로우신 우리 아버지 하나님, 우리의 영혼을 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Энэрэнгүй бидний бурхан эцэг минь бидний сүнсийг аварсан нэгүсэлттэй талархаж байна. 복음을 듣고 구원받을 확률이 없었던 사람들인데 하나님의 은혜로 기적과 같이 우리가 복음을 듣고 구원을 얻었습니다. Сайн мэдээний үгийг сонсож аврагдах ямар ч найдваргүй, ямар ч боломжгүй явсан биднийг та өөрийнхөө үнэхээр гайхамшиг бид нэгүслээрээ аварч өгсөнтэй талархаж байна. 우리가 구원을 받은 것만으로도 너무 감사하고 모든 것이 은혜임을 알고 있습니다. Зөвхөн аврагдсанаа бодтол бид дэндүү их талархаж энэ бүх зүйл нэгүсэл гэдгийг бид сайн мэднэ. 구원하신 은혜를 날 감사하며 믿음 가운데 소망 가운데 살아갈 수 있도록 우리를 지켜주시옵소서. Аварч өгсөн нэгүсэлтэй талархаж итгэл дотроо найдвар дотроо амьдрч чадхад та туслаарай. 역사의 마지막 때에 구원해 주시고 또 믿음 안에서 복음 안에서 살게 해주신 것을 감사드립니다. Түүхийн төгсгөлийн үед та биднийг аварч өгөөд итгэл дотор, найдвар дотор, сайн мэдээний дотор амьдруулж байгаатай талархаж байна. 복음을 전하고 싶지만 여러 가지 상황으로 인해서 함께 하지 못하고 또 복음을 전할 수 없는 어려운 상황 속에 있습니다. Бид сайн мэдээг дэлгэрүүлэхийг хүсэж байгаа боловч янз бүрийн нөхцөл байдлаас л цуглаж чадахгүй, сайн мэдээг дэлгэрүүлж чадахгүй байна. 이 어려운 상황들이 하루속히 지나가고 우리가 함께 모여서 교제하고 복음 전할 수 있는 시간을 허락해 주시옵소서. Энэ хүнд нөхцөл байдал нэг өдрийн өмнө чадгаа хайрлан үгүй болж бид нар хамтдаа итгэл дотроо сайн мэдээг тунхаглан амьдрах боломжийг та олгоно. 오늘도 하나님의 말씀으로 우리가 함께 교제할 수 있게 해주신 것을 감사드립니다. Өнөөдөр ч гэсэн биднийг бурхан таны үгээр хамтдаа нөхөрлөх боломжийг олгосонтой талархаж байна. 말씀 앞에 나와 있는 모든 형제 자매님들 마음과 형편을 아시는 주님 위로와 은혜를 더해 주시옵소서. Үгийн өмнө ирсэн бүхий л ах トゥ усийн маань зүрх сэтгэлийн амьдралыг нь мэддэг бурхан та тайлгаруулж өгөөрэй. 우리는 하나님의 말씀이 아니면 살아갈 수 없는 사람들입니다. Бурхан таны үг л байхгүй бол бид амьдрах боломжгүй хүмүүс үлээ. 말씀으로 우리 마음 가운데 주님의 평강을 허락해 주시옵소서. Үгээрээ та бидний зүрх сэтгэлд өөрийнхөө амар амгалан зөвшөөрч өгнө. 이 몽골 땅 아직 복음을 듣지 못한 수많은 영혼들 우리와 함께 살아가고 있습니다. Монгол нутагт маань одоо хэрэн таны сайн мэдээг сонсож амжаагүй асар олон хүмүүс амьдарсаар байна. 아무쪼록 더 많은 영혼들이 구원을 받는 역사가 일어날 수 있도록 시간과 우리에게 기회를 더해 주시옵소서. Ямар ч аргаар байсан хамаагүй өшөө олон хүмүүс аврагдаж чадхаар цаг хугацаа боломжийг та бидэнд хайрлана. 특별히 우리 사랑하는 가족들 가운데 아직 구원받지 못한 사람들도 있습니다. Онцгойлон бидний хайртай гэр бүлийн гишүүдийн дотор хүртэл аврагдаагүй хүмүүс байсаар байна. 그들에게도 구원의 은혜를 허락해 주시옵소서. Тэдэнд маань ч гэсэн авралын нэгүслээ та зөвшөөрнө. 병 중에 또 여러 가지 어려운 가운데 있는 형제 자매들도 있습니다. Өвчтэй мөн олон бэрхшээл дундаа ахын дэсэс байгаа. 그들에게 건강을 허락해 주시고 각 사람에게 필요한 대로 주님께서 은혜를 더해 주시옵소서. Тэдний эрүүл мэндийг нь та зөвшөөрч мөн хүн тус бүрт хэрэгцээтэй хэмжээгээр нь та нэгүслээ болгоно.
오늘도 우리 각 사람에게 필요한 말씀으로 주님께서 교훈해 주시기를 부탁드립니다. Өнөөдөр ч гэсэн бидний хүн тус бүрийг хэрэгцээтэй үгээр нь сургамжлаач хэмээн гуйж байна. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 출애굽기 2장을 같이 찾겠습니다. За Библийн гитлэл 2 дугаар бүлгээс харцгаая. 출애굽기 2장입니다. Гитлэл 2 дугаар бүлэг 1절로 10절까지 읽어드리겠습니다. 1-ээс 10 дугаар ишлэлийг та бүхэнд уншиж өгье. Левийн гэрийн нэгэн хүн явж Левийн охиныг авав. Тэр эмэгтэй жирэмсэлж хүү төрүүлсэн бөгөөд хүүгийнхээ сайхныг үзэхдээ түүнийг 3 сар нуужээ. Гэвч түүнийг цаашид нууж чадахгүй болмогцоо түүнд зариулан хулсан сагс авч барагшин болон давирхаагаар шавв. Тэр түүн дотор хөвгүүнээ хийж нийлийн эргийн зэвсэн дунд тавьжээ. Хүүд юу тохиолдохыг мэдгээр игчин зайдуу зогсож байлаа. Фароны гүнж усанд орохоор нийл рүү ирж шивгчэнгүүд нь нийлийн эргээр явцгааж байв. Зэвсийн дунд мөнөө хулсан сагс байхыг тэр хараад шивгчнээ илгээж түүнийг авчрууллаа. Тэр нээж харсанд харагтун нэгэн хөвгүүн уйлж байлаа. Тэр түүнийг өрөвдөн энэ еврейчүүдийн хөвгүүдийн нэг нь байв гэв. Түүний эгч нь Фароны охинд би явж еврей эмэгтэйчүүдээс танд хөвгүүнийг хөхүүлж өгөх хөхүүл эмэгтэйг дуудах уу гэв. Фароны охин түүнд яв гэхэд охин явж хөвгүүний ихийг дуудлаа. Фароны охин түүнд энэ хөвгүүнийг авч надад хөхүүлж өг би чамд хөлсийг нь өгнө гэлээ. Тэгээд тэр эмэгтэй хүүхдийг авч асрав. Хөвгүүнийг өсөж том болоход эмэгтэй түүнийг Фароны охинд аваачсан бөгөөд тэрээр хүүн болов. Мөнөөх нь хүүг Мосе гэж нэрлээд учир нь би түүнийг уснаас гаргаж авсан юм гэж хэлжээ. 오늘 출애굽기 2장을 중심으로 요게벳의 믿음 그런 제목으로 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. За өнөөдөр гитлэл 2 дугаар бүлгийн үндсэн ишлэлээ болгоод Йохебедийн итгэл гэдэг сэдвээр хамтдаа үгүйсуръя. 이 출애굽기 이 배경을 좀 설명을 드려보면은요. За яг энэ гитлэл номын үйл явдлын цаад дэвсгэрт нь ямар түүх өрнөж байсан бэ гэхээр 이스라엘 백성이 출애굽 연도를 BC 1446년경이다 이렇게 보통 이야기를 합니다. за Израильчүүдийг Египтээс гарсан он толлыг нь манай эртний өмнөх 1446 он болов уу гэдэг. 그리고 모세는 BC 1526년경에 태어났을 거다 이렇게 이제 추정을 해볼 수 있습니다. 80살 정도 80년 정도 차이가 나니까. Тэгэхээр Мосег болохоор 1526 онд мэндэлсэн болов уу гэж үздэг. ягаад тэгэхээр 80 орчим жилийн зөрүү гарах ёстой учраас. 그래서 애굽에서 종살이한 지 한 350년 정도의 시간이 지났을 때 이제 이 출애굽기 2장의 사건이 이제 발생을 하게 됩니다. За тэгэхээр Израилийн ард түмэн Египтэд боолчлогдоод 350 орчим жил өнгөрч байгаа яг энэ явцад гитлэл 2 дугаар бүлгийн үйл явдал өрнөж байна. 우리가 아는 대로 요셉이 그 애굽의 총리가 되잖아요. За бидний мэдэж байгаачлан Йосеф Египтийн захирагч болдог. 그래서 이스라엘 백성이 이제 그 야곱이 이제 자기 자녀들을 데리고 애굽에 내려가게 됩니다. За тийм учраас Яаков өөрийнхөө ард түмнийг дагуулад Египтэд явж очдог. 그리고 애굽에 이제 총리로 요셉이 있었기 때문에 이스라엘 백성이 거기서 자리를 잡고 살아가게 되잖아요. За тэр үед Йосеф Египтийн захирагч байсан учраас Израильчууд Египтэд очиод өөрсдийн байр суурьтай амьдрах газартай болоод амьдардаг. 그런데 이스라엘 백성이 이제 숫자가 점점 많아지니까 애굽에 그 왕이 바뀌면서 이제 이스라엘 백성을 이제 노예로 삼게 됩니다. За гэхдээ тэр явдлаас хойш тэнд Египтэд амьдарч байсан Израильчуудын тоо одоо үржин ойширч байгаа учраас өөр хаан гарч ирээд тэнд амьдарч байсан Израильчуудын бүгдийг нь боол болгож хувиргадаг. 이제 노예로 삼아서 많은 일을 시킨데도 불구하고 이스라엘 백성의 숫자가 점점 늘어나잖아요. Тэгэхээр Израильчуудыг боолчлоод байхад хүртэл Израильчуудын тоо өссөөр байсан, нэмэгцээр байсан. 그래서 이제 그 아기를 낳는 사람 아기를 받아주는 이제 산파들에게 아들이 태어나거든 다 죽이라 이렇게 이야기를 합니다. Тийм учраас Египтийн их баригчдад хэрвээ Израиль эмэгтэйчүүдээс хүү төрөх юм бол бүгдийг нь хөнөө гэж тушаадаг. 근데 이 산파들이 이제 하나님을 두려워함으로 우리가 갔는데 이 히브리 여자들이 힘이 좋아서 우리가 가면 아기를 이미 다 놓은 상태다 이렇게 이야기를 하잖아요. За гэхдээ Египт их баригчид Бурханаас имээсэн учраас хаанд очихдоо Израиль эмэгтэйчүүд биднийг очиход хэдийн төрчихсөн байх юм аа гэж хэлдэг. 그러니까 이제 바로가 더 강한 명령을 내리죠. За тэгээд Фарон бүр ч илүү хүнд тушаал буулгадаг. 그러면 남자가 태어나면 무조건 나일강에 다 던져서 죽이라 이제 이런 명령을 내리게 됩니다. За хэрв тийм юм бол эрэгтэй эр хүстэй төрсэн бүх хүүхдийг зүгээр нийл мөрөнд хаяж
хөнөө гэсэн. 그러니까 가장 상황이 안 좋을 때 이제 이 모세가 태어난 거잖아요. Тэгэхээр нөхцөл байдал байж болохоор хамгийн хүнд зэгтээ тулсан үед Мосе мэндэлсэн байна. 그래서 오늘 그 모세의 어머니에 대한 내용으로 좀 같이 생각을 해보려고 하는데 Тэгэхээр өнөөдөр хамтдаа Мосегийн эхийн тухай сурах гэж байна. 부모에게 이제 가장 힘든 게 자녀의 문제라고 할 수 있습니다. Эцэг их хүний хувьд хамгийн хүнд асуудал үр хүүхдтэй холбоотой асуудал байдаг. 아무리 강한 사람이라 할지라도 그 자녀의 문제에 대해서만큼 마음이 약해지는 것 같아요. Тэгэхээр хичнээн хатуу сэтгэлийн хаттай хүн байсан ч үр хүүхдтэй холбоотой асуудал гараад ирэх юм бол яалтчгүй ундаг. 세상의 모든 부모에게 하나님은 자녀를 사랑하는 마음을 주셨잖아요. Тэгэхээр энэ дэлхийд ирэх бүхий л эцэг ихэд бурхан үр хүүхдээ хайрлах тэм сэтгэлийг оруулж өгсөн. 그래서 하나님의 사랑이 가장 가까운 것이 이제 부모의 사랑, 특별히 이제 어머니의 사랑이라고 이렇게 이야기를 하는데. Тийм учраас бурхны хайртай хамгийн дөхөж очих үед дүүлцгүүс хайрыг эцэг эхийн хайр, ялангуяа их хүний хайр гэж нэрлэдэг. 그래서 아마 오늘의 이 말씀이 자녀를 두고 살아가는 부모님들에게는 또 다른 어떤 교훈이 또 은혜가 또 위로가 될 거라고 생각이 됩니다. Тийм учраас өнөөдрийн үг үр хүүхэдтэй хүмүүсийн хувьд арай өөрөөр тусч бас арай илүү өөр нэг үүслийг сургамжийг өгөх болов уу гэж бодож байна. 그리고 이제 모세를 향한 이 요게벳의 행동을 통해서 진정한 믿음이 무엇인가를 또 한번 생각해 볼 수 있는 그런 시간도 될 거라고 생각합니다. За тэгээд бас Мосегийн төлөө Йохебедийн хийж байгаа үйлдэлээс нь хараад жинхэнэ итгэл гэж юу юм бэ гэдгийг хамтдаа бодож үзсэн цаг болоосоо гэж хүсэж байна. 모세가 태어나기 전에 이미 아론과 미리암이 태어나 있잖아요. За Мосег төрхөөс өмнө Аарон, Мириам хоёр бол хэдийн төрчихсэн байсан 그리고 тийм ээ. 바로가 아들이 태어나면 나일강에 다 던져서 죽이라고 이런 명령을 내렸는데 이제 이 모세의 어머니가 이제 임신을 하게 됩니다. За гэтэл Фараон хаан хүү төрөх юм бол бүгдийг нийл мөрөнд хаяж өхүүлээ гэсэн тушаал буулгасан тэр үед Йохебед жирэмсэн байсан. 이 요게벳의 이름의 뜻이 여호와는 영광이시다 그런 이름의 뜻을 가지고 있습니다. Йохебедийн нэрний утга нь эзэн бол суу алдар гэсэн утгатай. 이제 출애굽기 6장에 보면 그 모세의 부모 이름이 나오는데요. Гэтэл 6 дугаар бүлгээс харах юм бол Мосегийн эцэг эхийн нэр нь гардаг. 아버지의 이름은 아므람이라고 돼 있잖아요. За эцгийнх нь нэр Амрам гэж байгаа. 고상한 백성 그런 이름의 뜻을 가지고 있습니다. Тэгэхээр нүнжигтэй сайхан ард түмэн гэсэн утгатай. 이제 이 두 사람이 결혼을 해서 이제 아이 둘을 놓고 이제 세 번째 아이를 이제 요게벳이 임신을 했는데. За тэгэхээр энэ хоёр хүн гэр бүл болоод хүүхдүүдэд төрүүлээд 3 дахь хүүхэд нь Мосе болж байна. 그때 아들이 태어나면 나일강에 던지라 이런 명령이 내렸잖아요. За тэгээд одоо Мосег тээж авах үед нь хүү төрөх юм бол нийл мөрөнд хайнаа гэсэн тушаал буурчихсан. 원래 이제 이게 임신을 하는 게 기쁨이죠. За хүн одоо бие давхар болно гэдэг чинь баяртай явдал 그죠? үстэй. 축하받을 일이잖아요. Энэ бол бусдад нь ч гэсэн баяр хүргэх ёстой үйл явдал. 그런데 아들이 태어나면 죽이라는 명령이 내린 상황에서 임신을 한 건 이게 결코 기뻐할 수 있는 일은 아니라고 생각이 됩니다. Гэтэл хүү төрөх юм бол хөнөө гэсэн тушаал буулсан тэр үед бие давхар болсон хүнд баяр хүргэх гэд яагаад ч зохимжгүй ийм нөхцөл болж байна. 아마 아이를 뱃속에 가지고 있는 10달 동안 무슨 기도했을까요? Тэгэхээр одоо хевлидээ тех 10 сарын хугацаанд Йохебед яаж залбирсан бол юу гэж залбирсан бол 지금처럼 뭐 산부인과가 있어서 뭐 금방 가서 이렇게 검사를 받아볼 수도 없잖아요. энэ үе шиг одоо эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг гэж байгаагүй учраас очиод шууд шинжилгээ өгөөл үзүүлж харуулах боломжгүй байлаа. 제발 아들이 아니기를 기도했을지도 모르겠습니다. Тэр хүүл биш байгаасаа гэж залбирдаг байсан ч гэж магадгүй. Тэмцтэй. 근데 태어났는데 아주 멋지게 생긴 아들이 태어났잖아요. Гэтэл төрөөл гараад ирлээ үнэхээр сайхан хүү төрсөн. 근데 히브리서 11장에 보면 이 모세의 부모를 믿음의 사람이라고 이야기를 하고 있습니다. Гэхдээ Еврей 11-р бүлгээр Мосегийн эцэг эхийг итгэлийн хүмүүс гэж дурдсан байгаа. 왕을 무서워 아니하고 3달 동안 아들을 숨겼다. 그렇게 히브리서 11장에 기록하고 있잖아요. Тэгэхээр хааны тушаалаас айлгүйгээр хүүгээ 3 сар нуусан гэж бичигдсэн байдаг. 그 믿음의 가정에 하나님이 이스라엘의 출애굽을 이끌 영웅인 모세를 그 가정에 주셨습니다. Тэгэхээр итгэлийн тэр гэр бүлд Израильчуудыг Египтээс хөтлөн гаргах тэрхүү баатар болсон Мосег зөвшөөрсөн. 믿음의 가정에 하나님은 믿음의 사람을 주신 거예요. Итгэлийн гэр бүл бурхан итгэлийн хүнийг зөвшөөрдөг. 그죠? Тэмцтэй. 이 모세의 출생에 관해서 좀 한 가지 좀 이런 생각을 해볼 수 있습니다. Тэгэхээр Мосегийн мэндэлсэн үйл явдалтай холбоод бас нэг зүйлийг бодож үзэж болно. 남자는 다 죽이라는 명령이 내렸잖아요. Эрэгтэй хүүхэд бүрийг хөнөө гэсэн тушаал 그러니까 болсон. 태어나면서 죽을 수밖에 없는 운명을 가지고 태어난 겁니다. Өөрөөр хэлбэл төрж гарч ирмэгцэл өөхөх ёстой тийм хувь тавилан хүлээж. 자기의 선택과는 아무 상관이 없죠. Өөртөө ямар ч хамааралгүйгээр 그냥
이스라엘의 사람으로 이스라엘 남자로 태어났다는 것 때문에 죽는 거예요. Зүгээр л Израиль эрэгтэй хүүхэд болж төрлөө гэсэн шалтгааны улмаас үхэж байна. 그죠? 우리도 마찬가지잖아요. Бидний хувьд яг адилхан. 아담의 후손으로 태어났습니다. Адамын үр удам болж 죄인으로 мэндэлсэн. 태어났죠. Гимтэн болж 예, 우리도 төрсөн. 그렇게 운명이 정해져 있었잖아요. Бидний хувь тавилан ч гэсэн тодорхой заагдсан байсан. 근데 그 모세가 하나님의 은혜로 생명을 건지고 이스라엘 백성을 출애굽시키는 그 일에 쓰임을 받잖아요. Гэхдээ Мосе бурхны нэгүслэр амьд үлдээд Израильчуудыг хөтлөн гаргах тэр ажилд хэрэглэгдсэн. 예, 모든 것이 하나님의 은혜죠. Энэ бүх зүйл бурхны 예, 죽어야 되는데 нэгүслэр. 하나님의 은혜로 살리심을 받고 하나님의 일에 쓰임을 받잖아요. Үхэх ёстой байтал бурхны нэгүслэр аврагдсан. Тэгээд бурхны ажилд хэрэглэгдсэн. 예, 우리도 마찬가지죠. Бидний хувьд адилхан. 우리도 죄인으로 태어나서 심판받고 지옥 갈 수밖에 없는 사람인데 Би ч гэсэн гимтэн болж төрөө чүүгдээ там руу явахаас өөр аргагүй хувь тавилантай 오직 байсан. 예수님의 은혜로만 구원을 받은 사람이잖아요. Гэтэл би зөвхөн Есүсийн нэгүслэр л аврагдсан хүн. 아담 안에 있는 사람인데 예수님 안으로 운명을 옮겨주셨습니다. Адамын дотор харьяалагдаж байтал Есүс рүү биднийг шилжүүлж өгсөн. 예수님 십자가의 죽으심으로 우리에게 영원한 생명을 주셨고 Есүс загалмай дээр өгснээр бидэнд мөнх амиа өгсөн. 예, 우리가 사람의 영혼을 건지는 그 일에 쓰임받고 있잖아요. Тэгээд хүний сүнсийг аврах ажилд бид одоо хэрэглэгдэж явна. 그러니까 애굽의 노예로 태어나서 죽을 수밖에 없었는데 살림을 받았던 모세의 운명은 어쩌면 우리에게 주어진 구원의 은혜를 이야기를 하고 있다 이렇게 말씀을 드릴 수도 있습니다. Тэгэхээр Египтэд боол болж мэдлээд үхээс өөр аргагүйсэн Мосегийн хувь тавилан нэг талаараа бидний хувь тавилантай ч гэсэн яг адилхан байгааг харуулж байна. 예. 그리고 이 출애굽기 오늘 1장과 2장에 보면은요. За тэгээд гитлэл 1 2 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол 세 개의 능력이 나옵니다. 세 개의 능력. 3 төрлийн хүч гарч байгаа. 자, 첫 번째 능력은 사탄의 능력입니다. За эхний хүч иргэшэл нь юу вэ гэхээр сатааны хүч 자, чадлага. 사탄의 능력은 이렇게 나타나고 있잖아요. Сатааны хүч иргэшэл нь ингэж гарч байна. 자, 22절입니다. 1장 22절입니다. 1-ийн 22 дугаар ишлэл. 예, 같이 읽어보겠습니다. 1-ийн 22-ыг хамт уншийе. Тэгэхэд фараон бүх ард түмэндээ шинээр дүрсэн хүү бүрийг та нар нийл мөрөнд хайж охин бүрийг амьд үлдээ гэж тушаав. 자, 사단은 하나님이 하시고자 하는 그 구원의 역사를 방해하기 위해서 지금 바로를 통해서 역사하고 있잖아요. За сатан бурхныг үйлчлүүлэх гэж байгаа авралын ажиллагаанд цаад хийгээд фараоныг ашиглаж байна. 예, 어떤 능력으로 역사하고 있습니까? Ямар хүчээр ажиллаж байна? 예, 죽이는 능력으로 역사하죠. Хөнөөх, өхүүлэх хүчээр ажиллаж байна. 사단은 죽이는 능력으로 역사하는 거예요. Сатан өхүүлэх тийм хүчээр ажилладаг. 하나님께서 인류를 구원하시는 역사를 하실 텐데 Бурхан хүн төрлөختнийг аврах тэр ажлыг гүйцээх болно. 예, 그 일을 하시기 위해서 이 모세라는 사람을 하나님 이 땅에 보내시는 거잖아요. Тэгэхээр тэр ажлаа хийхийн тулд Бурхан Мосегийн хүнийг энэ дэлхий рүү илгээсэн. 예, 그 목적을 좌절시키기 위해서 사탄은 죽이는 능력으로 역사하고 있는 겁니다. За гэтэл тэр зорилгыг нь мохоохын тулд Сатан өхүүлэх хүчээр ажиллаж байна. 자, 예수님이 태어나셨을 때도 마찬가지잖아요. Есүсийг мэдлэх үед ч гэсэн ялгаагүй байсан. 왕으로 태어날 분이 오셨다고 이야기를 들었습니다. За хаан болох нэгэн мэдлээ гэсэн. 자, 헤롯을 сургуулийг 통해서 сонссон. 베들레헴에 태어난 2살 이하의 남자아이를 다 죽이라고 하잖아요. Тэр үед ч гэсэн Херодор дамжуулаад Бэтлеhem дагаа 2-оос доош насны бүх эрэгтэй хүүхдүүдийг хөнөө гэсэн 예, тушаал 하나님의 болгодог. 그 구원의 역사를 막기 위해서 사단은 죽이는 능력으로 역사하고 있는 거예요. Бурхны авралын ажиллагаанд цаад хийхийн тулд Сатан өхүүлэх хүчээр 예, ажилладаг. 사단은 죽이는 역사를 합니다. Сатан бол үргэлж өхүүлэх тийм ажиллагаа явуулдаг. 그래서 예수님 당시에도 그 귀신 들린 사람들에 대한 이야기가 나오잖아요. Одоо Есүсийг амьдарч байсан тухай үед ч гэсэн чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүмүүсийн тухай гардаг. 귀신 들린 아이를요, 이 귀신이 자기 아들을 죽이려고 불과 물에 자주 던졌다 이렇게 마가복음 9장에 이야기를 하고 있거든요. Марк 9-р бүлэг дээр ч гэсэн чөтгөр одоо хүүг минь өхүүлэхийн тулд гал усанд үргэлж хайдгаа шиддэгэ гэж гардаг. 사단은 불쌍히 여김이 없습니다. Сатанд өрөвдөх инэрх сэтгэл гэж байдаггүй. 예, 오직 죽이는 것이 그의 목적이라고 할 수 있죠. Зөвхөн хөнөөж өхүүлэх нь л түүний зорилго. 하나님의 역사를 방해하고 Бурхны ажил цаад хийж 어쩌면 더 많은 영혼을 지옥에 끌고 갈까 그것이 사탄의 일입니다. яаж илүү олныг там руу авч явах вэ гэдг нь сатаны ажил. 여기서도 그 역사를 막기 위해서 남자아이가 태어나면 다 물에 던져 죽이라 이렇게 지금 바로를 통해서 명령하고 있잖아요. Энд ч ихсэн Бурхны ажил цаад хийхийн тулд фараоноор дамжуулаад бүх хөвгүүдийг хөнөө гэсэн тушаал гаргаж байна. 네. 근데 여기에 그 사탄의 모든 역사를 막으시는 하나님의 능력이 또 나타나잖아요. За гэхдээ энд сатаны тэр хүч чадлыг нь хааж байгаа Бурхны хүч бас гарч байна. 예, 요한복음 10장에 보면 예수님 그런 말씀하시잖아요. Йохан 10 дээр Есүс эзэн ингэж айлцсан байдаг. 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이려고 하는 거다, 멸망시키려고 하는 거다 이렇게 말씀하시잖아요. Хулгайч зөвхөн хулгайлж сүрүүлэхээр ирдгээ гэсэн. 예, 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하기 위해서다 그렇게 말씀하시죠. Харин би амьтаа бэлгсэн амьтаа болгохоор 예, ирсэн гэсэн. 죽이고자 하는 사단의 역사를 다
막으시고 생명을 건지는 역사를 하나님이 이루어 가시는 겁니다. Тэгэхээр өхүүлэх гэж байгаа сатааны ажиллагаанд саад тавиад амийг аврах ажлыг эзэн хийдэг. 예, 그 하나님의 능력이 여기에 나와 있잖아요. Тэр бурхны хүч энд гарч байна. 예. 그리고 세 번째는 무엇이 나와 있냐면 За тэгээ 3 дугаар юу байгаа вэ гэхээр 믿음의 능력이 나옵니다. итгэлийн хүч гарч байна. 하나님이 사람을 살리시는데 Бурхан хүнийг аврахдаа 하나님은 믿음을 통해서 사람을 살리시는 역사를 하시는 거예요. итгэлээр дамжуулж хүнийг аврах ажлаа явуулдаг. 자, 보세요. Хараарай. 아이가 태어났습니다. Хүү мэндэллээ. 모세 어머니가 모세를 3개월 동안 숨겨서 키우잖아요. За Мосегийн их нь Мосег хараад 3 сар нуун өсгдөг. 예. 근데 더 이상 키울 수가 없는 상황이 됐습니다. Үүнээс цааш хамтаа байх боломжгүй нөхцөл 예. үүсэж байна. 그래서 어머니는 갈대 상자를 만들죠. Тийм учраас ээж нь хулсан сакс хийлээ. 예. 그리고 아이를 그 갈대 상자에 넣습니다. Тэгээд хүүгээ хулсан саксанд тавилаа. 그리고 나일강 그 갈대 사이에 이렇게 강가에 갖다 놓잖아요. Тэгээд нийл мөрний зэгсэн дунд сакстай наваачаа тавьсан. 예. 그때 공주의 왕의 그 공주가 나일강에 목욕을 하러 나옵니다. За яг тэр үед гүнж ирж байна. 그리고 그 상자 속에 아이의 우는 소리를 듣고 모세를 건지잖아요. Тэгээд саксан дотор уйлж байгаа хүүгийн дууг сонсоод Мосег авардаг. 이 보면은 이름을 그 공주가 지어주잖아요. За эндээс харах юм бол Мосе гэх нэрийг нь ч гэсэн тэрхүү гүнж өгсөн байгаа үстэй. 그죠? Тийм үү? 예. 모세다 이렇게 이름을 짓습니다. Мосе гэх нэр өгсөн. 예. 이게 보면은 아마 그 어머니가 지어준 이름이 아니라 아마 그 공주가 이름을 지어준 것 같아요. 그죠? Тэгэхээр ээжийнх нь өгсөн нэр биш, тэрхүү гүнжийн өгсөн нэрээр нэрлэгдэж байна. 예. 자, 그런데 보십시오. За ихтэй та бүхэн хараарай. 사단은 이스라엘의 남자아이가 태어나면 다 물에 던져서 죽이라 이렇게 명령을 내렸는데 바로 왕을 통해서. Сатан фараон хаанаар дамжуулаад Израильд эрэгтэй хүүхдэл төрөх юм бол бүгдийг нь нийл мөрөнд хаяж хөнөө өгсөн тушаал болгосон. 근데 하나님이 어떻게 믿음을 가진 사람을 통해서 하나님이 어떻게 역사하셨냐면 За гэтэл итгэлтэй нэгнээр дамжуулаад бурхан яаж ажиллаж байна гэхээр 사탄의 역사를 꺾어버릴 그 한 남자아이를 죽이라고 명령했던 그 바로의 왕궁에서 자라게 만드시잖아요. Сатаны тэрхүү ажиллагааг нь бүрэн нурааж үгүй болгох нэгэн еврей хүүг бүр өнөөх ашигласан фараоных нь ордонд аваачаа тавьчихж байна. 그렇죠. Тэгж байгаа үстэй. 이스라엘 남자아이를 다 죽이라고 했는데 그 한 남자아이가 죽이라고 명령했던 그 바로의 왕궁에서 자랄 수 있도록 하나님 그렇게 역사하신 겁니다. Тэгэхээр Израиль эх үстэй бүх хүүхдүүдийг хөнөө гэсэн тушаал буусан байхад тэр хүүхдээс нэгийг нь сонгож аваад бурхан бүр ашиглаж байсан нөгөө фараон хааных нь ордонд аваачиж тавьж ажиллаж байна. Бурхан ингэж ажиллаж байна. 사탄이 아무리 강하게 역사한다 할지라도 Тэгэхээр сатан хичнээн хүчтэй ажилласан ч 하나님 그 사탄의 그 능력을 초월해서 하나님이 역사하시잖아요. бурхан бол сатаны тэр хүч чадлыг нь бүр хавьгүй илүү өндрөөр даваад ажиллаа явуулдаг. 사탄은 가장 강한 이집트의 왕을 통해서 자기의 일을 이루려고 했습니다. Сатан хамгийн хүчрхэг гэгдэж байгаа Египтийн хаанаар дамжуулж өөрийнхөө бодлыг гүйцээх гэсэн. 하나님은요. Харин бурхан 가장 연약한 여자 노예의 믿음을 사용하셔서 하나님의 역사를 이루어내시잖아요. хамгийн мөхөс боол эмэгтэй итгэлээр нь дамжуулаад өөрийнхөө ажлыг гүйцэлдүүлж байна. 누가 이집트의 왕을 이길 수 있겠습니까? Хин Египтийн хааныг давах юм бэ? 그런데 하나님은 가장 연약한 여자 노예의 그 믿음을 사용하셔서 아이를 지켜내시잖아요. Харин бурхан хамгийн сул дорой мөхөс боол эмэгтэй итгэлээр дамжуулаад өөрийнхөө ажлыг гүйцэлдүүлж байна. 지금도 마찬가지입니다. Одоо ч гэсэн ялгаагүй. 이 땅을 살아가는 그리스도인들은 얼마나 연약해 보이잖아요. Энэ дэлхий дээр амьдарч яваа Христэд итгэгч нар үнэхээр мөхөс эцтэй. 예, 바울 사도가 말씀한 것처럼 Илч Паулын хэлсэнчлэн 우리는 무명한 자 같아, 무명한 자. тэр бид үнэхээр ямар ч цуу 우리는 алдаргүй. 가난한 자 같다. Бид яг л ядуу 우리는 хүмүүс шиг. 아무것도 없는 자 같다. Бид яг л юучгүй хүмүүс шигэ гэсэн. 그런데 그런 사람들을 통해서 하나님은 하나님의 일을 이루어 나가시잖아요. Гэхдээ ийм хүмүүсээр дамжуулаад бурхан өөрийнхөө ажлыг гүйцэлдүүлж явна. 이 땅에 하나님의 교회를 그런 사람들을 통해서 세워 가시고 Энэ газар дээр тийм хүмүүсээр дамжуулж бурхан өөрийнхөө чуулганыг босгож 우리 같이 байна. 연약한 사람들을 통해서 하나님의 복음을 전해 가시고 Бидэн шиг мөхөс хүмүүсээр дамжуулаад бурхан өөрийн сайн мэдээг тунхаглаж байна. 간약 연약한 사람을 들어서 하나님의 가장 강한 역사를 이루어 나가시는 겁니다. Хамгийн дорой нэг нь барьж аваад бурхан өөрийн хамгийн хүчрхэг ажилдаа хэрэгжилж байна. 무엇을 가진 사람? Ямар хүмүүсийг 믿음을 гэдэг 가진 сонгосон? 사람이죠. Итгэлтэй хүмүүс. 연약하지만 믿음을 가진 사람들의 그 믿음을 하나님이 사용하셔서 하나님의 역사를 이루어 나가시는 겁니다. Хидээс сул дорой ч гэсэн бурханд итгэх итгэлтэй хүмүүсийн тэр итгэлээр нь дамжуулж бурхан өөрийн агуу ажлаа гүйцэлдүүлж байна. 예수님 이 땅에 오셨을 때 있잖아요. Есүсийг энэ газар дээр ирэхэд 2살 이하의 베들레헴에 태어난 남자아이를 다
죽이잖아요. Бэтлеhem төрсэн бүх эрэгтэй хүүхдийг 2 наснаас доош бүх эрэгтэй хүүхдүүдийг хүнөөсөн. 그리고 사단은 가룟 유다에게 예수님을 팔게 하고 예수님을 십자가에 못 박아 죽였습니다. Тэгээд Сатан Искариот Юдасаар дамжуулаад Есүсийг худалдуулж түүнийг загалмай дээр цовдлсон. 그리고 예수님 십자가에 돌아가실 때 사단은 자기가 이겼다고 외쳤겠죠. Тэгээд Есүс эснийг загалмай дээр цовдлогдоход Сатан өөрийгөө би яллаа гэж удан 근데 ашигласан. 하나님 ба. 어떻게 하셨습니까? Гэтэ бурхан яасан? 예수님이 십자가의 죽으심으로 모든 영혼을 구원하시는 그 역사를 이루어내시잖아요. Есүсийн загалмай дээрх үглээр дамжуулаад бүх сүнсийг аврах ажлыг гүйцээсэн. 네, 하나님의 지혜를, 하나님의 능력을 그 누구도 이길 수가 없습니다. Бурханы мэрэгөө ухааныг, бурханы хүч чадлыг хинч давах аргагүй. 그래서 이 출애굽기 2장의 이 모세에 대한 사건을 통해서 하나님의 능력, 하나님이 사용하시는 그 작은 믿음의 능력을 우리가 확인해 볼 수 있습니다. Тэгэхээр гэтэл 2 дугаар бүлгээс дамжуулаад бид нар бурханы хүч чадлыг, бурханы ашигладаг тэр өчүүхэн итгэл байхад л юу болдог вэ гэдгийг харж болно. 자, 출애굽기 2장을 다시 За 보겠습니다. гэтэл 2-оосоо дахин харцгаая. 자, 출애굽기 2장을 다시 봅니다. Гэтэл 2 дугаар бүлэг 자, 1절과 2절을 같이 한번 읽어 보겠습니다. 1, 2 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншийе. Левийн гэрийн нэгэн хүн явж Левийн охиныг авав. Тэр эмэгтэй жирэмсэлж хүү төрүүлсэн бөгөөд хүүгийнхээ сайхныг үзэхдээ түүнийг 3 сар нуужээ. 자, 아이가 태어났잖아요. За хүү 자, төрлөө. 2절에 이런 말씀이 나옵니다. 2 дугаар ишлэлээр ингэж гарсан байна. 그 준수함을 보고 그를 석 달을 숨겼다고 돼 있죠. Хүүгийнхээ сайхныг үзэхдээ түүнийг 3 сар нуужээ. 예, 여기서 준수함이라는 게 이게 그 원어의 토브라고 지금 토브. За тэгэхээр энд гарч байгаа сайхан гэж байгааг нь яг төр одоо үндсэн бичигдсэн библийн хэл дээрээс нь харах юм бол тууп гэх үгээр илэрхийлсэн. 존귀함, 뛰어남 이제 그런 뜻을 가지고 있습니다. За топ гэх үг байгаа эрхэм, цойлсон гэсэн утгатай. 예, 여기 잡아놓고요. За энэ библийн авчуур гараад 사도행전 7장을 보겠습니다. Үйлс 7-оос харцгаая. 사도행전 7장 Үйлс 7 20절입니다. 7-гийн 20 дугаар ишлэл байна. 같이 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншийе. Энэ үед Мосе төрсөн бөгөөд тэрээр бурханд үзэсгэлэнтэй нэгэн байв. Мосе эцгийнхаа гэрт 3 сар торинсон ажээ. 여기에는 하나님 보시기에 아름다운지라 그렇게 돼 있죠. За энд бурханд үзэсгэлэнтэй нэгэн байв гэсэн байна. 그죠? Тийм үү? 자, 그러면 Тэгвэл 모세의 어머니가 보았던 이 준수함이라는 거 있잖아요. Мосегийн эхийн олж харсан тэр хүүгийнхэн сайхан гэгдэж байгаа зүйл 이게 누구의 시각으로 본 거냐면 хэний өнцгөөс харсан зүйл вэ гэхээр 하나님의 시각으로 본 겁니다. бурхны өнцгөөс харж 그죠? байна. Тийм байгаа 예. үстэй. 이 세상 모든 부모는 자기 아들이 다 아름답습니다. За энэ дэлхий дээр бүхэл эцэг ихэд өөрийнх нь хүүхэд одоо үзэсгэлэнтэй сайхан. 그죠? 이 세상에 누가 제일 예뻐요? Энэ дэлхий дээр хамгийн хөөрхөн хүн гэвэл 자기 хэн бэ? 자식이 제일 예쁩니다. өөрийнх нь хүүхэд л хамгийн хөөрхөн байна. 맞습니까? Тийм үстэй. 예. 이 세상의 모든 부모는 자기 자녀를 다 아름답게 봅니다. Тэгэхээр энэ дэлхийн бүх эцэг их өөрийнхөө хүүхдийг үзэсгэлэнтэй сайхнаар хардаг. 예. 그 한국에는 그 고슴도치도 자기 새끼는 뭐 예뻐한다 이런 말이 있거든요. Солонгост зарaan төртөл цулцг нь хөөрхөн санагдана гэсэн үг байдаг. 예. 그런 것처럼 다른 사람은 뭐 못생겼네 어쩌네 저쩌네 이야기할지 모르지만 За түүний адилаар бусад хүмүүс яг хөө царай муутай нийтээрээ ярьж болно. 예, 세상의 모든 부모는 자기 자녀를 다 아름답게 보는 거예요. Гэхдээ яг энэ дэлхий дээр байгаа бүхэл эцэг эхийн хувьд өөрийнх нь хүүхэдийг үзэсгэлэнтэй сайхан хүн гэж үгүй. 그럼 이렇게 한번 생각을 해보세요. За тэгвэл ингэж бодъё. 만약에 이 요게벳이 모세의 어머니 요게벳이요 그냥 어머니의 시각으로 자식을 아름답게 봤다면 За хэрв Мосегийн их Йохебед зөвхөн эхийн өнцгөр эхийн нүдээр хараад хүүгээ сайхан байна гэж харсан бол 자녀를 상자에 담아서 나일강에 던질 수 있었을까요? хүүгээ хулсан сагсанд хийгээд нийл мөрөнд тавьж чадах болов уу? 물어보겠습니다. За асууя. 만약에 우리가 지금 그 당시에 애굽에 살고 있다 생각을 해보십시오. За бүгдээрээ өөрсдөө яг тухайн үеийн Египтэд амьдарч байна гэж бодцгоё. 내가 내 아들 낳았어요. Хүү төрүүллээ. 3개월 숨겼습니다. 3 сар түүнийгээ би 더 이상 숨길 수 없습니다. Түүнээс цаашаа нуух боломжгүй 던질 수 боллоо. 있겠습니까? Тэгвэл та тэгээ гол тавьж чадах уу? 아마 대부분의 부모는 이렇게 할 거예요. Ихэнх эцэг их ингэх ба. 내가 이 아이를 어떻게 강에 던질 수 있겠냐고. Яаж би энэ хүүхдээ голд тавих 내가 юм 차라리 бэ? 이 아이하고 같이 죽겠다고. Тэрэн дор би зөвөр хүүхдтэйгээ хамт үхье. 내가 죽었으면 죽었지 이 아이를 그렇게 던질 수는 없다고. Би өөрөө үхнээс хүүгээ би тэгж хайчихдаггүй. 그러죠. Тэгнүстэй. 예. 모성애만 있었다면 Хэрвээ ихийн хайрал зөвхөн байсан бол 예. 믿음이 없는 모성애만 가지고 있었다면 요게벳은 절대
모세를 상자에 담아서 나일강에 던질 수 없습니다. Йохебедэд итгэл байхгүй зөвхөн эхийн хайр гэх зүйлэл байсан бол хизээч хүүгээ холсон сагсанд хийж тавьж чадахгүй. 그죠? Тийм 예, үстэй. 믿음이 있었습니다. Итгэл байсан. 하나님의 시각으로 자녀를 바라보는 믿음이 있었던 거예요. Бурхны нүдээр хүүхдээ харж чадах итгэл байсан. 예. 만약에요, 이 내 아이다고 내 아이, Хэрв энэ миний хүүхэд 내가 지킬 거라고. би өөрөө хамгаална 예. 그랬다면 요게벳도 죽고 모세도 죽고 아마 그 가족이 다 죽었을지도 모릅니다. гэсэн бол Йохебед ч үхэн, Мосе ч үхэн тэр гэр бүлийнхэн бүгд өвчч мэднэ. Тийм үстэй. 어머니의 시각이 아닌 하나님의 시각으로 자기 자녀를 바라본 거예요. Тэр эхийн нүдээр биш Бурхны өнцгөөс өөрийн хүүхдээ харсан. 예. 그러니까 모세의 이 어머니는요, 영적인 눈이 굉장히 밝았던 사람이죠. Тийм учраас Мосегийн эхийн сүнслэг нүд нь үнэхээр хурц байсан юм ихтэй. 하나님 보시기에 아름다운 아이라는 걸 볼 수 있었으니까. Бурханд үзэсгэлэнтэй хүү байна гэдгийг тэрээр харж чадсан. 하나님 보시기에 아름다운 아이인 걸 알았기 때문에 자기의 목숨을 걸고 아이를 지키려고 했던 거예요. Бурханд үзэсгэлэнтэй хүү гэдгийг мэдсэн учраас өөрийнхөө амийг дэнчин тавиад хүүгээ хамгаалсан. 예. 자, 그럼 한번 생각을 해보십시오. За тэгвэл бодож үзье. 자, 어떤 아이, 어떤 자녀가 하나님 보시기에 아름다운 자녀일까요? Ямар хүүхэд тэгвэл Бурхны мэлмид үзэсгэлэнтэй юм болоо? 자, 분명히 하나님이 자녀를 주셨잖아요. Гарцаагүй үр хүүхдийг Бурхан өгж байна. 어쩌면 우리는 내가 보기에 아름답고 내가 보기에 좋은 모습을 아이를 키우려고 할 수도 있습니다. Магад бид өөрийн маань нүдэнд үзэсгэлэнтэй харагдах тэр байдлаар хүүхдээ өсгөх гээд мэдх юм аа. 하나님의 기준이 아닌 세상적인 기준으로 아이를 키우려고 할 수도 있습니다. Бурхны хэмжүүрээр биш, ертөнцийн хэмжүүрээр хүүхдээ өсгөх гээд байж магадгүй. 무엇이 하나님 보시기에 아름다울까요? Тэгвэл юу Бурхны мэлмид үзэсгэлэнтэй 어떤 байх вэ? 모습이 하나님 보시기에 좋고 하나님께 기쁨이 될까요? Ямар байх нь Бурхны мэлмид тааламжтай байж Бурханд баяр хөөргийг аваачих вэ? 예, 우리 그런 모습으로 자녀를 바라볼 수 있어야 됩니다. Тэгэхээр бид нар яг энэ өнцгөөс нь хүүхдээ харж чаддаг болох 그런 хэрэгтэй. 모습으로 우리 인생도 바라볼 수 있어야 됩니다. Бид яг ийм өнцгөр өөрийнхөө амьдралыг ч гэсэн харж чаддаг болох 세상은 хэрэгтэй. 이런 거잖아요. ертөнц юм. 공부 잘하고 Хичээлдээ сайн, 좋은 대학에 들어가서 тэгээ сайн сургуульд ороод, 좋은 회사에 들어가고 сайн компанид 돈 ороод, 잘 벌고 сайн одоо их өндөр цалин аваад, 좋은 아내 좋은 남편을 만나고 сайхан одоо сайн хүнтэй суугаад, 자녀를 낳고 тэгээ үр хүүхдээ төрүүлж, 큰 집에 살고 том байшинд 좋은 차 амьдарч, 타고 сайхан машин унж, 예, 그렇게 부족함이 없이 살아갈 때 дутах зүйлгүй амьдрахыг 우린 그것을 아름답다, 그걸 좋게 세상 부모들은 그렇게 그런 기준으로 보잖아요. ертөнцийн эцэг эхчүүд үүнийг сайхан гэж ийм хэмжүүрээр хардаг. 예, 자칫하면 우리도 우리의 자녀를 우리의 삶을 그런 기준으로 바라볼 수 있습니다. Жаахан л буруудах юм бол бид ч гэсэн өөрсдийнхөө амьдралыг бас өөрсдийнхөө үр хүүхдийг ийм хэмжүүрээр хараа сууж яж мэдээ. 세상적으로 성공한 아이로 키우기 위해서, ертөнцийн амжилтанд хүрсэн хүүхэдтэй болох юм. 사람들의 눈에 보기에 좋은 것을 자랑하기 위해서 Бусдын нүдэнд хүүхдээ гайхуулж сайрхахын тулд 우리 아이가 이런 대학에 나왔다고, хүүхэд маань ийм сургалт 이런 회사에 다니고 있다고, ийм компанид 이렇게 ажиллаж 많은 돈 байна. 벌고 있다고, Одоо ийм цалинтай, 이런 좋은 집에 살고 있다고, ийм сайхан газар амьдарч байна. 이번에 결혼했는데 이런 좋은 며느리, 좋은 사위 얻었다고. Сая одоо хүү маань хурмаа хийсэн гэсэн чи ийм сайхан манах ийм бэртэй боллоо, ийм өргөнтэй боллоо. 우리도 자칫 잘못하면 하나님의 보시기에 아름다운 것이 아니라 사람의 보기에 아름다운 그 세상 기준으로 우리의 자녀를 키울 수 있는 거예요. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн жаахан л эвгүүдэх юм бол Бурхны мэлмид үзэсгэлэнтэйгээр биш, хүний нүдэнд сайхан харагдах ертөнцийн хэмжүүрээр тэгж өсгөж мэднэ. 여러분, 하나님은 내 자녀가 좋은 대학에 다니고 많은 돈을 벌고 좋은 직장에 다니는 것, 그걸 기뻐하실까요? Бурхан өөрийн маань хүүхдийг сайхан сургуульд өгсөөд одоо алдартай компанид ажилд ороод их цалин аваад сайхан байр байшинд амьдрахыг таалж харах болов уу? 하나님은 내가 한 달에 얼마의 돈을 버느냐, 그게 관심이 있으실까요? Бурхан сард өөрийг маань хэдийг олдогт анхаарлаа хандуулдаг болов уу? 내가 얼마나 좋은 집에 살고 있는지, 얼마나 좋은 자동차를 타고 있는지 하나님이 그걸 보시고 기뻐하시고 그걸 아름답게 보실까요? Бурхан өөрийг маань хэр сайхан газар амьдарч байна, ямар сайхан машин барьж байна гэдгийг харж таалж баярлдаг болов уу? 아니겠죠? мэдээж 하나님은 үгүй. 그런 것을 아름답게 보시는 게 아닙니다. Бурхан тийм зүйлсийг хараад үзэсгэлэнтэй тооцдог юм биш. 예, 하나님은요, Бурхан 내가 내 자녀를 구원받게 하는 걸 하나님이 정말 아름답게 보시겠죠. Бурхан би гихүн өөрийнхөө хүүхдийг авралт хүргэхэд түүнийг үзэсгэлэнтэй тооцно. 그리고 내 자녀가 신앙생활을 잘하는 걸, Тэгээ өөрийн маань хүүхэд итгэлээр сайн зөв явах, 봉사하고 үйлчилж, 교회 일꾼이 되고 чуулганы ажилчин болж, 믿음 안에서 결혼하고 итгэл дотор гэр бүл болж, 다른 사람에게 복음을 전하고 бусдад сайн мэдээг хүргэж, 형제자매들에게 자기 가정을 개방하고 ахан дүүс өөрийн гэр бүлээ нээж, 작은 물질이라도 수고함으로 벌어서 하나님께 드릴 수 있고 өчүүхэн эд хөрөнгө байсан ч бай түүнийг үнэн зөв хөдөлмөрөөрөө олоод бурханд өргөж, 그렇게 살아가는 것을 하나님이 아름답게 보시지 않겠습니까? ийхүү амьдрахыг бурхан үзэсгэлэнтэй тооцохгүй 우리 гэж. 신앙도 Бидний 마찬가지겠죠. итгэл ч гэсэн ялгаагүй. 그래서요, Тийм болохоор 나는 하나님 앞에 얼마나 아름다운 인생을 살아가고 있을까? би гихүн бурханы өмнө хэр үзэсгэлэнтэйгээр амьдрч 하나님이 байгаа бол 보시는 그 아름다움이라는 기준이 뭘까? бурханы хилээд байгаа тэр үзэсгэлэнтэй гэдэг хэмжүүр яг юу юм бол? 우리가
이 요게벳이 가지고 있던 그 믿음의 눈이 필요합니다. Тэгэхээр бидэнд ч гэсэн Йохебедэд байсан итгэлийн нүд хэрэгтэй. 여러분의 자녀가 신앙생활을 잘하고 있습니까? Та бүхний үр хүүхэд итгэлээр сайн явж байгаа юу? 그게 하나님 보시기에 아름다움이잖아요. Тэгхэл юм бол тэр нь Бурхны мэлмэд үзэсгэлэнтэй хэрэг. 좋은 직장이 아니지만 열심히 일해서 그 작은 물질을 가지고 열심히 신앙생활을 한다면 그게 아름다움이잖아요. Хэдий том газар биш байсан ч хичээнгүүгээр ажиллаад олсон ид хөрөнгөө Бурханд өргөөж явж байгаа бол тэр үзэсгэлэнтэй хэрэг. 그죠? Тэмцтэй. 그것이요 자녀를 정말 하나님 앞에 아름답게 잘 키우는 모습이라고 할 수 있습니다. Тэр бол үр хүүхдээ Бурхны өмнө яг үзэсгэлэнтэйгээр өсгөж яваа төрхөө гэж хэлж 근데 болно. 우리는 세상 건 너무 많이 해주잖아요. Гэтэл бид ертөнцийн зүйлсээр маш их хангадаг. 좋은 학교에 보내주려고 하고 Сайн сургуульд оруулах гэдэг 많은 걸 배우게 하려고 하고 олон зүйлийг сурч мэдсэн хүн болох. 부족함이 없이 자녀를 키우려고 합니다. Дутах зүйлгүйгээр хүүхдээ өсгөх гэж хүсдэг. 아름다운 옷을 입혀줄 수 있겠죠. Сайхан хувцалж болно. 예, 좋은 집에 살게 해줄 수도 있을 겁니다. Сайхан гэр оронд амьдруулж болно. 근데 과연 그것이 하나님 보실 때의 아름다움은 아니잖아요. Гэхдээ яг тэр зүйлэл Бурхны мэлмэд үзэсгэлэнтэй гэгддэг юм бол биш. 예, 그래서 보셔요. Тийм болохоор хараарай. 나에게 있는 모든 것, Өөрт маань би бүх зүйл 특히나 자녀 있잖아요. 자녀. ялангуяа үр хүүхэд 그건요 내 것이 아니라는 걸 여러분 아셔야 됩니다. тэр өөрийнх маань бишээ гэдгийг та бүхэн ухамсарлах хэрэгтэй. 하나님은 이 요게벳의 가정에 모세를 맡겨 주신 거예요. Бурхан Йохебедийн энэ гэр бүлд Мосег зүгээр түр даатгаж байна. 그죠? Тэмцтэй. 그런 것처럼 우리 자녀도 하나님이 우리에게 맡겨 주신 겁니다. Түүний адилаар бидний үр хүүхдийг ч гэсэн Бурхан бидэнд даатгаж түр хариуцуулсан хэрэг. 우리가 하나님 앞에 가면 하나님이 그렇게 물어보실 겁니다. Бурханы өмнө очиход Бурхан энэхүү асуух болно. 내가 너희 가정에 맡긴 그 아이를 어떻게 키웠느냐? Танай гэр бүлд хариуцуулсан миний хүүхдийг яаж өсгөв? 하나님 보시기에 아름다운 사람으로 키워야 되잖아요. Тэгэхээр Бурханы мэлмид үзэсгэлэнтэй хүнээр бид өсгөх хэрэгтэй. 그러려면 부모에게 믿음의 눈이 필요합니다. Түүний тулд эцэг эгт нь итгэлийн нүд хэрэгтэй. 요게벳은 믿음의 눈을 가진 사람이었습니다. Йохебед 이тгэлийн нүдтэй юм хэрэгтэй. 하나님이 보시기에 이 아이가 얼마나 아름다운 아이임을 알았잖아요. Бурханд энэ хүүхэд хэр үзэсгэлэнтэй вэ гэдгийг тэрээр ойлгож 그래서 байсан. 어머니의 사랑이 아니라 믿음으로 아이를 지켜내고 키워냈던 겁니다. Тийм учраас эхийн хайраар биш итгэлээр тэр хүүхдээ хамгаалсан өсгсөн. 예, 자, 그리고 За мөн 자, 출애굽기 2장을 다시 보겠습니다. Гэтэл 2 руугаа буцан очие. 자, 2절과 3절을 다시 한번 읽어볼게요. За гэтэл 2-ын 2, 3-ыг хамтдаа уншия. Тэр эмэгтэй жирэмсэлж хүү төрүүлсэн бөгөөд хүүгийнхээ сайхныг үзэхдээ түүнийг 3 сар нуужээ. Гэвч түүнийг цаашид нууж чадахгүй болмогцоо түүнд зариулан хулсан сагс авч барагшин болон давирхаагаар шавв. Тэр түүн дотор хөвгүүнээ хийж нийлийн эргийн зэгсэн дунд тавьжээ. 자, 여기 보시면요. За эндээс харвал 3개월을 숨겼는데 더 숨길 수 없게 되었다고 되어 있습니다. 3 сар нуужээ. Гэвч түүнийг цаашид нууж чадахгүй болмогцоо. 그래서 이제 상자를 만들어서 안에 역청을 칠하고 아이를 거기 담아서 갈대사이에 두었다고 되어 있잖아요. Тийм учраас хулсан сагс хийгээд барагшин болон давирхаагаар шаваад зэгсэн дунд тавилаа гэсэн байна. 자, 이 3개월이 무엇을 의미할까요? Энэ 3 сар гэдэг нь юу илэрхийлж байгаа бол 어머니의 최선이죠. ихээс гарч болох бүх хүч. 그죠? Тийм үү? 예, 태어나자마자 아이를 갈대상자에 담은 게 아닙니다. Төрвөөгүй юу хүүгээ одоо хулсан сагсанд хийчихсэн юм бишээ. 3개월 동안 자기 집에서 숨겨서 아이를 키웠습니다. 3 сарын турш гэртээ нуугаад хүүгээ торниулсан. 남자아이가 목소리가 컸겠죠. Эрэгтэй хүүхэд учраас чанга дуутай байсан баха. 더 할 수가 없었습니다. Тийм учраас өөрөөр нэмж үргэлжлүүлэх боломжгүй байсан. 거기까지가 어머니의 최선입니다. Яг энэ хүртэл ихээс гарч болох бүх хүч. 이제 자기의 최선을 다하고 Одоо өөрөөс гарч болох бүх хүчээ 이제 шавхаад 가장 안전한 하나님의 손에 이 모세의 운명을 맡기는 거잖아요. тэгээд хамгийн найдвартай Бурхны мутарт Мосегийн хувь тавиланг даатгаж 아마 байна. 상자에 담으면서 요게벳이 이렇게 기도했을지 모릅니다. Хулсан цагсанд хийхдээ Йохебед ингэж залбирсан баг. 하나님, бурхан 이제 минь. 이 아이를 가장 안전한 하나님의 손에 맡깁니다. Энэ хүүг хамгийн найдвартай Бурхан таны мутарт би даатгаж байна. 그렇죠? Тэгнэстэй. 아마 그렇게 기도했을 겁니다. Тэгж залбирсан байж 그리고 таарна. 상자에 담아서 하나님의 손에 아이를 맡겼을 겁니다. Тэгээд хулсан сагсанд хийгээд Бурханы мутарт хүүгээ даатгсан. 자, 보세요. Хараарай. 여러분, 믿음이 뭐냐면요. Итгэл гэж юу вэ гэхээр 나의 최선을 다하고 결과를 하나님께 맡기는 거예요. өөрөөсөө гарч болох бүх хүчээ шавхаад үр дүнг нь Бурханд даатгах. 예. 믿음은 아무것도 하지 않는 게 아닙니다. Итгэл юу ч хийхгүй суухыг 자, хэлэхгүй. 모세의 어머니는 3개월 동안 아이를 숨겼죠. Мосегийн 3 сар түүнийг нуусан. 예. 그리고 이 성경을 자세히 읽어보세요. Тэгээд та бүхэн Библийн нэсгийг сайтар 갈대 уншаарай. 상자를 만들고 Хулсан сагс хийгээд 역청과 나무진을 칠했다고 돼 있잖아요. барагшин болон давирхаагаар шавав гэж байна. 이 상자 속에 물이 들어오지 않도록 엄마로서의 최선을 다한 겁니다. Тэр сагс руу нь ус нэвчихгүй байхаар их хүний хувьд бүх хүчээ шавхсан. 그리고 하숫과 갈대 사이에 두었다고 돼 있잖아요. Тэгээд эргийн зэгсэн дунд тавьжээ гэж. 그렇죠. 그냥
에라 모르겠다 하고 나일강에 던진 게 아니에요. Зүгээр л за бөө мэддэг гэж нийл мөрөнд аваачаа урсгалчихсан юм биш ээ. 어떤 특정한 장소에 그 상자를 갖다 둔 겁니다. Яг тодорхой нэг байрлалд аваачаач тавьж байна. 그렇죠? Тийм байгаа зү. 그리고 모세의 누이였던 미리암이요 그 모습을 지켜보고 있었잖아요. За тэгээд Мосегийн эгч Мириам нь очиод харж байгаа. 예, 여러분 모세의 어머니가 갖다 놓았던 그 장소가 어디냐 하면 Тэгэхээр Мосегийн эхийн Мосег аваачаач тавьсан газар нь хаана байсан бэ гэхээр 공주가 목욕을 하러 나오는 장소입니다. гүнжийн усанд орохоор ирдэг байсан 좀 газар. 생각해 보세요. За бодож үзье. 이집트의 공주잖아요. Египтийн гүнж. 집에 목욕탕이 없었을까요? Гэрт нь одоо усанд орох газар байхгүй байсан бах уу? 있었겠죠. Мэдээж байна. 예, 몸을 씻겨주는 그 하녀들도 있잖아요. Тэгэхээр түүнд үйлчлдэг шивгчэнгүүд ч гэсэн байгаа. 그러니까 이 사람은 그냥 목욕을 하러 나온 게 아닙니다. Тэгэхээр энэ хүн зүгээр л нэг усанд орох гэж ирсэн явдал биш. 나일강을 신으로 섬겼잖아요. Нийл мөрнийг бурхан болгож 그러니까 шүтдэг 일종의 байсан. 종교적인 어떤 행사의 그런 어떤 행위의 일종으로 나일강에 몸을 씻으러 나온 거예요. Тэгэхээр шашны зан үйлийнхээ ямар нэгэн үйлийг гүйцэтгэх гэж нийлийн мөрөнд одоо нийл голд усанд орох гэж ирсэн байна. 그러면 그 장소는 이미 알려져 있겠죠. Тэгэхээр энэ газар нь хэдийн тогтоогдчихсан бүгдийн танил болсон 모세의 газар. 어머니 그거 알았던 겁니다. Мосегийн их үнийг мэдэж байсан. 거기 공주가 목욕하러 나오니까 За энд одоо гүнж усанд орохоор ирнэ. 거기 갖다 놔야 되겠다. Тийм учраас тэнд тавья. 죽이면 어쩔 수 없고. Одоо мэдээж хөнөөх юм бол яах ч аргагүй. 그죠? Тийм үстэй. 거기까지는 자기가 할 수 있는 거잖아요. Яг тэр хүртэл түүнээс гарч болох бүх хүч. 예. 그래서 아무 장소에 갖다 둔 것이 아니라 공주가 목욕하러 나오는 그 장소에 갖다 둔 겁니다. Тэгэхээр хаа хамаагүй аваачаа тавьчихсан юм биш. Гүнжийн ирж угаалуулдаг тэр газар аваач тавьсан. 요게벳은 자기 최선을 다했습니다. Йохебед өөрийн бүх хүчийг шавхсан. 그리고 하나님의 최선을 기다렸죠. Тэгээд бурхны бүх хүчийг 예, хүлээсэн. 여러분 그게 믿음입니다. Энэ бол итгэл. 예. 하나님 나의 최선을 다하고 өөрийнхөө бүх хүчийг шавхаад 하나님의 최선을 기다리는 것. бурхны бүх хүчийг хүлээх. 그것이 믿음인 거예요. Тэр нь итгэл. 우리가 영혼을 건지기 위해서 전도하잖아요. Бид сүнсийг аврахын тулд сайн мэдээг тунхагладаг аа. 우리 기도합니다. Бид залбирдаг. 찾아가서 전도하잖아요. Явж очиод сайн мэдээг 우리가 할 хүргэдэг. 수 있는 최선을 다하는 거예요. Бид өөрөөс мань гарч болох бүх зүйлээ шавхдаг. 예. 그리고 하나님의 최선 그 결과를 기다리는 겁니다. Тэгээд бурхны ажлыг буюу үр дүнг нь хүлээдэг. 자 보세요. Хараарай. 요게벳이 그 상자를 갖다 줬잖아요. Йохебед саксыг аваачиж тавилаа. 그리고 미리암에게 지켜보라고 시켰습니다. Тэгээд Мириамыг харж бай гэж хэлсэн. Тийм 예, үү? 뚜껑을 열었는데 막 모세가 울잖아요. За тэгээд саксны тагийг нь автал хүү уйлж байна. 예, 공주가 보니까 이 아이를 불쌍히 여기는 마음이 생겼습니다. Тэгэхээр гүнж харамгц түн тэр хүүхдийг өрөвдөх сэтгэл төрсөн. 모세가 우는 것도 Мосегийн уйлж байгаа нь 공주가 불쌍히 여기는 마음을 갖는 것도 тэгэхээр гүнжийн өрөвдөх сэтгэл тээж 그건 байгаа. 모세가 그 요게벳이 할 수 있는 게 아니에요. Энэ бүхэн бол Йохебедийн хийж чадах зүйл биш. 그렇죠? Тийм үү? 하나님이 해주셔야 되는 거잖아요. Бурхан л ажиллах 예, ёстой. 공주의 마음을 바꾸어 주시고 Гүнжийн сэтгэлийг өөрчлөв. 그를 불쌍히 여기게 해서 그를 건지게 하는 것 그건 하나님이 하시는 겁니다. Түүнийг инэрч аврахад хүрэх нь Бурханы хийх ажил. 그러나 그 전에 사람이 할 수 있는 최선을 다한 거잖아요. Харин яг энэ мөчийг хүртэл хүний зүгээс хийж болох бүх хүчээ шавхсан. 그래서 잠언 21장에 이런 말씀이 나오죠. Тийм учраас сургаал ус 21 дээр ийм үг гардаг. 싸울 날을 위해서 마병을 예비하는데 Одоо тулалдааны өдөрт зориулж хүлэг мордыг бэлддэг ч 이김은 여호와께 있다 그런 말씀입니다. ялалт нь эзнийх гэдэг. 싸울 날을 위해서 마병을 준비하는 건 사람이 하는 겁니다. Тулалдааны өдөрт зориулж одоо цэрэг мордоо бэлдэх нь бол хүний хийх ажлаа. 우리가 교회당을 준비하고 бид чуулганы байраа 물질을 бэлдэж 희생하고 이 төрөнгөө зориулж 그런 모든 것을 하는 건 사람 편에서 할 수 있잖아요. энэ бүх зүйлийг хийхэд бол хүний өнцгөөс хийж болно. 예. 근데 사람의 영혼을 건지는 역사는 하나님 하시는 겁니다. Харин хүний сүнс аврагдах тэр ажлыг бурхан 근데 үйлддэг. 우리가 아무것도 하지 않으면 Харин бид юу ч хийхгүй байвал 아무런 희생을 하지 않으면 хинч золиослохгүй байвал 아무런 역사도 일어나지 않는다는 것도 기억하셔야 돼요. ямар ч ажиллагаа өрнөхгүй гэдгийг бид бас санах хэрэгтэй. 내가 내 가족을 전도하기 위해서 아무것도 하지 않는 내 가족이 구원받을 수는 없습니다. Гэр бүлийнхэндээ сайн мэдээг хүргэхийн тулд би өөрөө юу ч хийхгүй байвал гэр бүлийнхаа маань аврагдах 이 몽골의 боломжгүй. 복음이 전해지기 위해서 우리가 아무것도 하지 않는데 하나님 혼자 일하시지 않습니다. Монгол сайн мэдээ илүү өргөн түгхийн тулд бид нар юу ч хийхгүй байгаад хахад бурхан ганцаараа ажиллах боломжгүй. 나사로를 살리실 때도 Лазарыг амьлуулахад ч тэр 돌문을 열라고 하시잖아요. хадыг зайлуул гэдэг. 예. 그리고 살려내시는 주님이 하셨습니다. Тэгэд амь оруулахыг нь эзэн үйлддэг. 여리고성이 무너질 때도 Ерийнхөө цайс нурхаж гисэн. 그들에게 아무것도 하지 말라고 하신 건 아니잖아요. Тэднийг юу ч битгий хий гэж 예, хэлээгүй. 여리고성을 한 바퀴씩 돌라고 하셨습니다. Ерийнхөө цайзыг нэг өдөрт нэг тойр гэсэн. 마지막에 7바퀴 돌라고 하셨잖아요. Сүүлд нь 7 удаа тойр гэсэн. 그리고 소리 지르라고 하셨습니다. Тэгээд хашгир гэсэн. 그건 하나님이 시키신 거잖아요. Энэ бүхнийг бурхан одоо хийлгүүлж байна. 사람이 할 수 있는 일을 하게 하셨습니다. Хүний хийж болох зүйлийг хийхэд хүргэж байна.
그래야지만 하나님이 일하시는 거예요. Тэгэж гимэн бурхан 그리고 ажилдаг. 우리 이것도 기억해야 됩니다. Тэгээд бас та бүхэн үүнийг санах ёстой. 내가 나의 최선을 다했다면 Би гэхэн өөрийнхөө бүх хүчийг шавхсан бол 뭘 맡겨야 될까요? одоо юуг нь даатгах ёстой вэ? 결과도 맡겨야 되는 겁니다. Үр дүнг нь даатгах 자, ёстой. 보세요. Хараарай. 이 요게벳에게 결과를 맡기는 믿음이 없었다면 Йохебедэд үр дүнг нь даатгах итгэл байгаагүй бол 그 갈대 사이에 모세를 절대 갖다 놓을 수 없습니다. тэр зэгсэн дунд Мосег аваачиж тавьж үнэхээр чадахгүй. 그죠? Тэмсдээ. 야, 공주가 아이를 물에 던져서 죽이면 어떻게 할까? Гүнж хүүг маань шууд усанд хаяад алчихвал яана. 나일강에 악어가 많은데 악어가 와서 확 집어 먹으면 어떻게 할까? Нийл мөрөн чинь их матартай шүү дээ. Гинт матар гарч ирээ залгичихвал яана. 만약에 애굽의 군사들에게 발견이 돼서 그냥 던지면 어떻게 할까? Египт зэргүүд олж хараад эхлээд алчихвал яана. 오만 상상이 다 되지 않겠습니까? Янз бүрийн зүйлийг л төсөөлж бодноо. 그러죠. Тэгнэстэй. 결과를 맡기지 못하면 갈등이 일어나겠죠. Үр дүнг нь даатгаж чадахгүй бол зөрчилдөөн. 결과를 맡기지 못하면 믿음의 행동은 나올 수가 없습니다. Үр дүнг нь даатгаж чадахгүй бол итгэлийн үйл гарах боломжгүй. 요게벳에게는 믿음이 있었죠. Йохебедэд итгэл байсан. 결과를 맡기는 믿음도 있었던 겁니다. Үр дүнг нь даатгах итгэл ч гэсэн байсан. 예, 그때 마음이 평강이 있겠죠. Тэр үед сэтгэлд нь амар амгалан бий бол. 결과를 맡길 수 있을 때 믿음의 행동이 나올 수 있는 겁니다. Үр дүнг нь даатгаж чадхад итгэлийн үйл гардаг. 예, 그죠? Тэмстэй. 내 인생도, Өөрийн маань амьдралч 내 дээр, 자녀도 өөрийн маань үр 내 хүүхдч 모든 дээр, 것도. өөрийн маань бүх зүйл. 결과를 하나님께 맡겨 드릴 수 있을 때 믿음으로 살아갈 수 있습니다. Үр дүнг нь бурхан даатгаж чадах юм бол итгэлээ дагаад амьдрч чадна. 어떤 결과일까요? Ямар үр дүн? 하나님이 주시는 결과가 최선이라는 믿음 말입니다. Бурханы өгсөн үр дүн хамгийн дээд агуу нь байх болно гэсэн. 내가 итгэл. 원하는 결과가 아니라 할지라도 Хэдийгээр өөрийн маань хүссэн үр дүн биш байсан ч 하나님이 주시는 그 결과가 최선이라는 것에 대한 믿음이 있을 때 하나님께 맡길 수 있는 거예요. Бурханы өгөж байгаа үр дүн нь хамгийн сайхан шийдвэр байх болно гэсэн итгэл байгаа үед хүн үр дүнг нь даатгаж чадна. 우리가 신앙생활을 하고 있잖아요. Бид итгэлээр амьдрч байгаа. 누군가는 물질을 드리고 Хин нэг нь нийт хөрөнгөө зориулж 누군가는 байна. 인생을 드리고 Хин нэг нь амьдралаа бүхэлдэн зориулж 그렇게 байна. 살아가지 않습니까? Тэгж амьдрахгүй байгаа гэж үү? 우리에게 어떤 믿음이 있을까요? Бидэнд ямар итгэл байгаа юм бэ? 하나님이 주시는 결과가 최선이라는 믿음이 있는 겁니다. Бурханы өгөх үр дүн хамгийн дээд зөв зам нь авах болно гэсэн. 내가 내 인생을 주님께 드리고 살아갈 때 Би гэхэн өөрийнхөө амьдралыг эзэн зориулаад амьдрахад 하나님이 최선의 결과를 주실 거라는 그 믿음이 있을 때 우리가 복음을 위해서 내 인생의 모든 걸 다 던져서 드려서 살아갈 수 있는 거예요. тэр үед Бурханы өгөх үр дүн нь хамгийн зөв шийдвэр байх болно гэсэн итгэл бидэнд байх цагт бид сайн мэдээний төлөө бүх амьдралаа зориулаад явж чадна. 그죠? Тэмстэй. 바울 사도가 복음을 전하다가 목 잘려 죽었습니다. Илж Паул сайн мэдээ тунхаглаж явж байгаа цааслуулсан. 그 결과가 뭐예요? Үр дүн нь юу вэ? 하나님 보실 때의 최선인 겁니다. Бурханы өнцгөөс харахад тэр бол хамгийн дээд нь байсан. 그렇죠. Тэмстэй. 예, 하나님 보실 때 최선의 결과를 주신 거예요. Бурханы өнцгөөс хамгийн дээдийн үр дүнг өгсөн. 예, 우리도 마찬가지입니다. Бидний хувьд ялгаагүй. 결과를 맡길 수 있을 때 Үр дүнгээ даатгаж чадах юм бол 하나님이 어떻게 사용하시든지 Бурхан яаж 하나님이 ашиглав? 어떤 일을 주시든지 Бурхан ямар үйл явдлыг 그것이 тохиолдуулсан? 최선이라는 것, 그것이 가장 아름다운 인생이 될 거라는 믿음이 있을 때 모든 걸 하나님께 걸어놓고 살아갈 수 있는 겁니다. Тэр л хамгийн сайхан зам нь тэр бол хамгийн үзэсгэлэнтэй амьдрал байх болно гэсэн итгэл байгаа цагт хүн үр дүнгээ Бурхан даатгаад амьдрч чаддаг. 예, 우리는 이 요게벳의 믿음을 통해서 그걸 확인해 볼 수 있잖아요. Тэгэхээр бид Йохебедийн итгэлээр дамжуулаад түүнийг харж чадж байна. 예, 그래서 자기의 최선을 다하고 Өөрийнхөө бүх хүчийг шавхаад 하나님의 최선을 기다렸고 Бурханы бүх хүчийг хүлээж 하나님이 주시는 결과가 최선의 결과라는 것에 대한 믿음이 있었기 때문에 요게벳은 상자에 모세를 담아서 갈대 사이에 둔 겁니다. тэгээд эцэст нь Бурханы өгөх үр дүн нь хамгийн зөв шийдвэр байх болно гэсэн итгэл байгаа учраас л Йохебед Мосег зэгсэн хулсан сагсан тэгээд зэгсэн дунд тавьсан. 자, 그리고요. 자, 뭐? 이것도 좀 생각을 해봅시다. Үүнийг бас бодож 그러면 үзье. Тэгвэл 나의 갈대 상자에 나는 무엇을 담을 것인가? өөрийнхөө хулсан сагсанд би юу хийх вэ? 예. 나는 나의 갈대 상자를 만들어서 거기에 무엇을 담을 것인가를 한번 생각해 보죠. Тэгвэл бид ч гэсэн өөрсдийн гэсэн хулсан сагсаа хийгээд түүн дотор харин юу хийж тавих вэ гэдгээ бодъё. 요게벳은 자기의 사랑하는 아들을 담았잖아요. Йохебед өөрийн хайртай хүүгээ хийсэн. 우리 무엇을 담을까? Бид юуг тэр донд хийх вэ? 자, 그 믿음의 결과를 한번 생각해 보세요. Итгэлийн үр дүнг бодож үзье. 자, 보세요. Хараарай. 상자를 만들었습니다. Хулсан сагсаа хийлээ. 종의 아들을 그 안에 담았잖아요. Боолын хүүхдийг тэр сагсанд тавьсан. 그렇죠? Тийм үү? 예. 상자에 담길 때 모세는 애굽의 노예의 아들이었습니다. Тэр сагсан дотор орж хөвтөхдөө Мосе бол Египтийн нэгэн боолын хүү байсан. 예. 그리고 그 상자에 담아서 갈대 상자에 담아서 나일강에 거기 두었잖아요. Тэгээд тэрхүү хулсан сагсанд тэр хүүгээ тавиад нийл мөрөнд тавьсан. 자, 그런데 그 아이가 다시 자기 어머니의 품으로 돌아옵니다. Гэхдээ тэр хүү дахин өөрийнхөө их рүү буцаж ирлээ. 그러죠. Тийм үстэй? 무엇으로 돌아왔어요?
хэн болж буцаж ирэв? 공주의 아들로 돌아왔잖아요. Гүнжийн хүү болж буцаж 그죠? ирж байна. Тийм үстэй? 노예의 아들을 담아서 보냈는데 Боолын хүүг сагсанд хийгээд явуулсан. 하나님은 공주의 아들로 그 어머니에게 다시 돌려주셨잖아요. Бурхан гүнжийн хүү болгоод ихтэн буцаан өгж байна. 예, 그렇죠. Тийм байгаа үстэй? 아주 보잘것없는 노예의 아들을 믿음을 가지고 보낸 겁니다. Үнэхээр онцгойд юу ч ахгүй нэгэн боолын хүүг итгэл гэх гац зүйлтэйгээр тэр сагсанд хийгээ явуулсан. 예, 근데 하나님은 놀랍게도요, 공주의 아들로 모세를 다시 그 부모에게 돌려주셨습니다. Гэтэл бурхан гайхамшигтайгаар гүнжийн хүү болгоод Мосег буцаагаад эцэг эхт нөгсөн. 예, 만약에 그렇게 하지 않았다면 Хэрв тэгээгүй байсан бол 그냥 노예의 아들로 죽었겠죠. зүгээр л нэгэн боолын хүүгээр өгөх байсан тийм үстэй? 근데 노예의 아들을 드렸는데 하나님 왕자로 돌려주셨잖아요. Харин боолын хүүг өргөтөл бурхан гүнжийн хүү болгоод буцаан өгсөн. 자, 그러면 그리고- 우리는 우리의 갈대 상자에 무엇을 담을까요? Бид өөрсдийнхөө болсон сагсанд юугаа хийх вэ? 이걸 담아서 드리면 좋겠습니다. Үүнийгээ хийгээд өргөөсэй гэж 전도서 хүсэж 11장을 보세요. байна. Номлогчийн үгс 11-ээс харъя. 일절로 2절입니다. Номлогчийн үгс 11-ийн 1, 2 예, 같이 읽어보겠습니다. хамтдаа уншия. Талхаа усны гадаргуу дээр хай. Учир нь олон хоногийн хойно чи түүнийгээ буцааж олно шүү дээ. Өөрт ногдсныг 7 юм уу 8%. Учир нь дэлхий дээр ямар гай гамшиг тохиолдохыг чи мэдэхгүй шүү дээ. 예, 자, 우리는 우리의 갈 상자에 우리의 물질을 담아서 하나님께 드리면 좋겠습니다. Бид өөрсдийнхөө хулсан сагсанд өөрсдийнхөө эд баялагийг хийгээд бурханд өргөвөл сайн байна. 자, 2절에 그렇게 나오죠. Хоёр дээр ингэж гарсан. 이 땅에 무슨 재앙이 임할지 아무도 알지 못한다고 되어 있잖아요. Энэ дэлхий дээр ямар гай гамшиг тохиолдохыг чи мэдэхгүй шүү дээ. 그죠? Тийм ээ? 예, 어떤 일이 일어날지 모릅니다. Юу тохиолдохыг бид мэдэхгүй. 그리고 이 땅에 우리가 가지고 있는 물질은 영원한 것도 아닙니다. Тэгээ энэ дэлхий дээр бидэнд байгаа эд хөрөнгө нь мөнхийх биш. 예, 누가 보면 16장에 불의의 제물로 친구를 사귀라 이렇게 말씀하셨잖아요. Луг 16 дээр шудраг бус эд хөрөнгөөрөө ант нөхөдтэй болоо гэж. 영원하지 않은 물질을 Мөнхийн бус 예, хөрөнгийг 상자에 담아서 тэр хайрцагт хийгээд 하나님께 드리는 겁니다. бурханд өргөх хэрэгтэй. 그러면 하나님은요, тэгвэл бурхан 그 영원하지 않은 물질을 영원한 것으로 바꾸어서 우리에게 돌려주시는 거예요. Тэр мөнх бус эд хөрөнгийг мөнхийн зүйлээр сольж өөрчлөөд бидэнд өгнө. 우리에게 무엇이 필요하냐면 бидэнд юу хэрэгтэй вэ гэхээр 영원하지 않은 것을 영원한 것으로 바꾸는 지혜가 필요합니다, 여러분. мөнх бус зүйлийг мөнхийн зүйлээр хувиргаж чаддаг итгэл ухаан хэрэгтэй 예, бидэнд. 마태복음 6장에도 그런 말씀이 Матай 나오잖아요. 6 дээр энэ үг гардаг. 너희 보물을 하늘에 쌓아두라. Өөрсдөө эд баялагийг тэнгэрт 이 тураа. 땅에 보물을 쌓아두지 말라. Энэ газар дээр бүү хураа. 여기는 도적도 있고 Учир нь энэ газар дээр 구멍을 뚫어서 хулгайч байдаг. 훔쳐간다고 돼 있잖아요. Тэгээд зив идэж өт хорхойч гэсэн одоо нүх гаргаа 너희 идчихсэн. 보물을 하늘에 쌓아두면 Харин өөрсдөө эд баялагийг тэнгэрт 도적이 тураа. 훔쳐갈 수도 없고 Тэнд хулгайчж 예, байхгүй. 그것은 영원한 것이라고 말씀하고 있습니다. Тэнд муудахгүй мөнхөд байх болно гэсэн. 보물을 하늘에 쌓는 지혜가 필요한 거예요. Тэгэхээр эд баялгаа тэнгэрт тураах ухаан бидэнд хэрэгтэй. 영원하지 않은 물질을 상자에 담아서 하나님께 드리면요, 하나님 그것을 영원한 것으로 바꾸어서 주시는 겁니다. Тэгэхээр мөнх бус баялагийг бид нар хулсан сагсандаа хийгээд бурханд өргөх юм бол бурхан мөнхийн зүйл болгоод бидэнд эргүүлэн өгнө. 맞습니까? Тийм үстэй. 예. 여러분 그리스도인은 어떤 사람이냐면 Христэд итгэж хүн гэж ямар хүн бэ? 영원하지 않은 것을 갈 상자에 담아서 Мөнх бус зүйлсийг хулсан сагсанд хийгээд 하나님께 드림으로 그것을 영원한 것으로 바꾸는 사람들이라고 할 수 있어요. бурханд өргөснөөрөө мөнхийн болгож хувиргаж чаддаг 이 땅에 내 хүмүүс. 인생도 영원한 게 아니잖아요. Энэ дэлхий дээрх өөр юм амьдралч мөнх. 우리의 생명도 정해져 있습니다. Бидний амьнаас хүртэл тогтоогдсон 우리의 хугацаатай. 물질도 썩어 없어질 거잖아요. Бидний эд баялаг ч гэсэн устж үгүй болох зүйлс. 예. 그것을 영원한 것으로 바꾸는 지혜가 필요하죠. Түүнийгээ мөнхийн зүйл болгон хувиргаж чадах ухаан бидэнд хэрэгтэй. 여러분 사람들은요, 좀 더 건강하게 살아보기 위해서 자기 몸에 뭐 이런 걸 저런 걸 바꾸어 가면서도 막 이 땅에서 오래 살아보려고 하잖아요. Хүмүүс арай илүү урд наслахын тулд өөрийнхөө биед ч гэсэн ямар нэг өөрчлөлтүүдийг хийгээл ингээл энэ дэлхий дээр хичээж амьдардаг. 예. 그런다고 해서 사람이 영원히 살 수는 없습니다. Тэглээгээд хүмүүх амьдрах боломжгүй. 우리 영생을 얻었죠. Бид нар мөнх амийг олсон. 예. 예수님 우리에게 영생을 주셨습니다. Есүс бидэнд мөнх амийг 그리고 өгсөн. 우리에게 영원한 영광을 주시기 원하잖아요. Тэгээ бидэнд мөнхийн алдар сууг өгөхийг хүсдэг. 이 땅의 삶은 정해져 있습니다. Энэ дэлхий дээрх амьдрал бол тогтоогдсон.
이 땅에 정해진 삶을 어떻게 사느냐에 따라서 영원한 것이 결정이 되는 거예요. Тэгэхээр энд газар дээр тогтоогдсон амьдралын хугацаагаа хэрхэн өнгөрүүлэх вэ гэдгээс шалтгаалаад мөнхийн мань хувь тавилан тогтоогдно. 예, 우리는 썩어진 것으로 심어서 썩지 아니하는 것으로 거두는 사람이잖아요. Бид нэр устдаж үгүй болохыг суулгаад үл устдахыг хурааж авдаг хүмүүс. 고린도서 15장에 그렇게 돼 있죠. 1-р Коринт 15 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 거둔다고 돼 있잖아요. бид устдахыг суулгаад үл устдахыг хурааж авдаг. 육체로 수고하는 겁니다. Мах бодороо 이 хөдөлмөрлөн. 육체는 썩을 거잖아요. Энэ мах бодол устдаж 이 үгүй 육체로 болсон. 수고하고 주님 앞에서 썩지 않은 영원한 것으로 거두는 거예요. Энэ мах бодороо бид хөдөлмөрлөөд эзний өмнө мөнхөд устдахгүй зүйлсийг хураан авч байна. 농사를 짓는 사람들이 이런 이야기 합니다. Газар тариалан эрхэлдэг хүмүүс ингэж ярьдаг. 씨앗을 하나 심잖아요. За нэг үр суулгалаа. 어떤 것은 하나를 심었는데 거기서 그 열매가 100개가 열린답니다. Зарим үрнээс нэг үр суулгасан боловч 100 үр тариа гардгаа гэж ярьдаг. 어떤 건 하나를 심었는데 천 개의 열매가 맺히는 것도 있대요. 1000배를 거두는 것도 있답니다. Зарим нь бүр нэг үр суулгасан атлаа 1000 дахин нэмэгдэж гарч ирэх тохиолдолж байдаг. 여러분 하나를 심었는데 100개가 나오고 1000개가 나온다면 이거 하나 아낄 필요 없잖아요. Нэгийг суулгахад 100 гарч ирдэг, 1000 гарч ирдэг юм бол нэгийг гамнах хэрэг байхгүй үстэй. 그러지 않겠습니까? Тийм шиг гэж үү? 여러분 우리가 이 땅에서는 심는 겁니다. Тийм болохоор бид энэ газар дээр суулгах 이 хэрэгтэй. 땅에서 하나를 심으면 Энэ газар дээр нэгийг суулгавал 우리가 주님 앞에서 어떤 걸 어떻게 거둘지는요, 그 상상할 수가 없습니다. бид эзний өмнө очиод яаж хурааж авахыг үнэндээ бүр төсөөлөх аргагүй. 여러분 모세의 어머니가요, 노예의 아들을 보냈는데 왕자로 하나님이 돌려주실 거 알았겠어요? Йозефийн 이 모세- Мосегийн их ч гэсэн нэгэн боолын хүүг өргөсөн. Тэгэхэд түүнийг гүнжийн хүү болгоод буцааж өгнө гэж төсөөлсөн байх уу? 자기가 생각도 못했을 겁니다. Үнэхээр тэгж бодож чадаагүй байх болно. 마찬가지죠. Ялгаагүй. 내가 상자에 담아서 드렸던 갈상자에 담아서 드렸던 그 물질을 말입니다. Тэгэхээр өөрийн маань тэр хулсан сагсандаа хийгээд өргөж байгаа эд баялаг. 하나님이 영원한 것으로 어떻게 바꾸어서 돌려주실지는요, 우리는 상상할 수도 없습니다. Бурхан мөнхийн зүйлээр яаж өөрчлөөд бидэнд буцааж өгөхийг бид үнэндээ төсөөлж мэдэхгүй. 예. 열왕기상 17장에 보면 1-р хаад 17-аас харвал 그 사르밧 과부에 대한 내용이 나오잖아요. Зарифатын билевсэн эмэгтэй тухай гардаг. 엘리야 선지자가 찾아가잖아요. Элиаш үзүүлэгч явж очтой. 하나님이 사르밧으로 가서 가면 내가 너를 기근을 면하게 해주겠다고 말씀하셨잖아요. Бурхан Элиад чи Зарифатад очих юм бол энэ үлсгэлэнгөөс амьд үлдэх аргыг нь би чам зааж өгнө гэж 가는데 öelсэн. 어떤 과부가 나무 가지를 줍고 있습니다. За очисон чинь нэгэн билевсэн эмэгтэй ингээл модны үнд түгээ явж байна. 밀가루 조금 남은 거 하고 기름하고 떡 하나 만들어서 아들하고 먹고 죽으려고 이제 마지막 식사 준비하려고 하고 있잖아요. За тэгээ үлдсэн жаахан гурал жаахан тосороо бин хайрж идээд хүүтэйгээ хувааж идээд үхэх гээд сүүлчийн зоогоо барих гэж байж байсан. 근데 엘리야가요, 그거 하나 나한테 먼저 주고 나머지로 아들하고 먹으라고 이렇게 얘기를 합니다. Гэтэл Элиа эхлээд надад нэгийг өгөөд үлдсэнийг нь хүүтэйгээ идэ гэж хэлдэг. 예. 하나밖에 없는데 엘리야 주면은 그 여자랑 자식은 뭐 먹겠어요? Тэгэхээр байгаа ганцхан зүйлээ Элиад өгчих юм бол тэр эмэгтэй хүү хоёр юу болох юм бэ? 근데 그걸 엘리야에게 주잖아요. Гэтэл түүнийгээ байгаагаа Элиад өгдөг. 성경이 뭐라고 되어 있습니까? Библиэр юу гэж гардаг вэ? 그 기근이 다 지날 때까지 Тэр үлсгэл нь дуустал 그 가루가 다하지 않았고 기름이 그치지 않았다 그렇게 되어 있잖아요. тэр савны ёроолд нь байсан гурилан шахагдаагүй тосон дундраагүй гэдэг. 떡 하나를 만들어서 하나님의 사람에게 주었습니다. Нэг ганц талах боов хийгээд бурхны хүнд өгсөн. 그는 그의 몇 배를 받았을까요? Хэд дахин эргүүлж авав? 그렇죠? Тэмстэй. 자기가 먹었으면 이거 하나 먹고 죽었던 거예요. Хэрвээ өөрөө идчихсэн бол түүнийг идэл өгөх 근데 байсан. 그 하나를 하나님의 사람에게 드렸잖아요. Харин тэр байгаа ганц зүйлээ бурхны хүнд өгсөн. 예, 여러분, 내가 쓰면요 그냥 그걸로 썩어 없어지는 것일 수도 있습니다. Тэгэхээр би өөрийнхөө төлөө өөртөө хэрэгжилчих юм бол зүгээр тэгэл устдаад үгүй болчих зүйл болж мэднэ. 예, 근데 내가 그걸 상자에 담아서 하나님께 드렸을 때 Харин би гихүн түүнийгээ сагсанд хийгээд бурханд өргөх үед 하나님은 그걸요 놀라운 역사로 일하시잖아요. бурхан түүнийг буцан ирэх үеэр ажилладаг. 예, 그래서 고린도 15장 58절에 그렇게 돼 있습니다. Тийм учраас 1-р Коринт 15-ын 58 дээр ингэж гардаг. 형제들아, Ах トゥ нараа 견고하며 흔들리지 말며 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이라. одоо гуйвч дайвалгүй эсний үйл хэрэгээр үргэлж бэлхаж бай гэсэн. 왜? Яагаад? 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않을 줄 안다 그렇게 돼 있잖아요. Учир нь та нарын сэтгэл эзэн дотор хоосон биш гэдгийг мэдэж гэж 예, байгаа. 헛되지 않을 거기 때문에 Хоосон биш учраас 예, 더 수고하는 겁니다. тийм учраас л илүү их зүтгэх хэрэгтэй. 영원하지 않은 것을 위해서가 아니라 Мөнхийн бус зүйлийн төлөө бус, 영원한 것을 위해서 мөнхийн зүйлийн төлөө. 나의 갈상자에 나의 작은 물질을 담아서 하나님께 드리는 거예요. Өөрийнхөө хулсан сагсанд өөрийнхөө эд баялгийг хийгээд бурханд өргөх. 예. 그리고 또 하나는 뭐냐면요. За бас нэг зүйл нь юу вэ гэхээр 이 요게벳이
상자에 뭘 담았을까? Йохебед энэ хулсан сагсанд юу хийсэн юм болоо? 아들을 담았죠. За мэдээж хүүгээ хийсэн. 또 하나 뭘 담았냐면 Өөр бас юуг оруулж тавьсан гэхээр 삶의 염려도 거기에 담았을 겁니다. амьдралын санаа зовнил гэх зүйлийг ч гэсэн тэр дотор хийгээ 그죠? тавьчихсан. 그 염려를 상자에 담지 않았다면요, 절대 모세를 그 나일강에 갖다 놓을 수 없잖아요. Хэрвээ тэр зовнилыг тэр сагсан дотор хийж тавиагүй байсан бол Мосег яагаад ч нийл мөрөнд тавьж чадахгүй. 우리 신앙생활을 힘있게 하지 못하게 하는 것 중에 하나가 뭐냐면 Бидний итгэлээр хүчтэй амьдрахад саад болдог зүйлсийн нэг нь юу вэ гэхээр 삶에 대한 염려입니다. амьдралын зовнил. 그죠? Тийм үү? 무엇을 먹을까? Юу идэх үү? 무엇을 입을까? Юу өмсөх үү? 그런 많은 염려들이 우리의 신앙생활을 힘있게 하지 못하게 만드는 거예요. Гэсэн маш олон зовнилууд бидний итгэлээр хүчтэй амьдрахад саад хийдэг. 그죠? Тийм үү? 이거 하면 어떻게 살지? Ингэчих юм бол тэгээ цаашдаа би яах вүлээ? 그런 많은 염려들이 있잖아요. Гэсэн их олон зовнил бий. 부모로서 자녀를 키우는 염려도 있고 Эцэг их хүний хувьд үр хүүхэд өсгөж яваа түүний талаарх 먹고 зовнил 사는 бий. 삶에 대한 여러 가지 문제들도 있고 Аж амьдралын төлөөх зовнилч гэсэн олон бий. 그런 염려들이 우리의 마음을 힘들게 만들고 Энэ асуудлууд бидний сэтгэлийг хүндрүүлж байдаг. 그런 삶에 대한 염려들이 우리를 신앙생활을 힘있게 하지 못하게 만듭니다. Амьдралын төлөөх эдгээр санаа зовнилууд бидний итгэлээр хүчтэй амьдрахад саад хийдэг. 여러분 마태복음 6장 25절에 이런 말씀이 나오잖아요. Матай 6-гийн 25 дээр ийм үг гардаг. 마태복음 6장입니다. Матай 6 25절, Матай 6-гийн 25 27절까지 읽어보겠습니다. 25-аас 27 хүртэл уншия. Иймд би та нарт хэлье. Юу идэж, юу уух билээ гэж амийнхаа төлөө санаа бүү зав. Мөн юу өмсөх билээ гэж биеийнхээ төлөөч санаа бүү зав. Амин хоолноос биеийн хувцаснаас илүү эрхэм босуу. Тэнгэрийн шуудыг хараач. Тэд тариа тарж хурааж сарвчанд хадгалдаггүйч Тэнгэрлэг эцэг чинь тэднийг тижээдэг юм. Та нар тэднээс үлэмж илүү үн цэнтэй биш үү? Та нараас хинчин санаа зовсноороо нас биеэ ганц мөчөөр нэмж чадах вэ? 예. 염려하지 말라고 되어 있잖아요. Санаа бүү заваа гэж байна. 공중에 날아는 새를 봐라. Тэнгэрийн шуудыг хараач. 심지도 않고 거두지도 않지 하나님이 다 먹이시지 않느냐. Тэд тариа тарж хурааж сарвчанд хадгалдаггүй ч Тэнгэрлэг эцэг чинь тэднийг тижээдэг юм аа. 우리 교회에게 앞마당에 있잖아요. 가끔 비둘기들이 막 날아오거든요. За манай одоо энэ сүмийн байрны урд талбай дээр ч гэсэн заримдаа ингээл тагтаанууд байж байдаг. 예, 제가 한 번에 이렇게 뭐 쌀 이렇게 몇 가 가져 나와 이게 한번 뿌려줘 본 적이 있습니다. Урд нь би нэг хідэн будаа ингээд цацаж өгж байсан удаатай. 예, 쫙 내려와서 먹더라고. Тэгсэн чинь ингээл бүгд бөөгнөр чирэл идэж байлээ. 근데 제가 뿌려주지 않아도요. 그동안 먹고 잘 살았는 것 같아요. 살이 많이 쪘더라고 보니까. Гэхдээ би тэр будааг ингэж тариаг өгөөгүй байсан ч урд нь ингээл угаасаа идэх зүйлсээр дутаагүй л шинжтэй их тарган тагтаанууд 막 байсан. 땅바닥에 내려와서 막 뭔가를 먹고 있잖아요. За ямар ч байсан бүгдээрээ л газар дээгүүр ингээл яваал юм тоншоол идээж явдаг тийм ээ. 뭘 먹을까요? Юу идээж явдаг юм 누가 бол 먹을 걸 줄까요? хин идэх зүйлсээр нь хангадсан бол 하나님이 다 먹이시잖아요. Бурхан бүгдийг нь тижээдэг. 하나님 다 먹여주십니다. Бурхан бүгдийг нь тижээдэг. 아무것도 염려하지 말라고 되어 있죠. Юунд ч бүх санаа зов гэсэн. 염려함으로 키를 한 잔이나 더 할 수도 없습니다. Санаа зовсноороо нас биеэ ганц мөчөөр нэмж чадахгүй. 염려하지 말고 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 되어 있죠. Харин юунд ч бүх санаа зов гагцгүй ихлэ түүний хаанчлал ба зөвхт байдлыг хай гэсэн. 시편 55편에도 그런 말씀이 나옵니다. Дуулал 55 дээр ч гэсэн 내 гардаг. 짐을 여호와께 맡겨 버리라. Өөрийнхөө ачааг эзэнд үүрүүл. 예, 주님께 맡기면요, 주님이 지켜주시잖아요. Эзэнд даатгачих юм бол эзэн үүрээд аваа явдаг. 삶의 염려를 갈상자에 담아서 주님께 맡기고, Тэгэхээр амьдралын санаа зовнилоо ч гэсэн хулсан сагсандаа хийгээд эзэнд өргөчих. 예, 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하고 살아가는 겁니다. Гагцгүй ихлэ түүний хаанчлал түүний зөвхт байдлыг хайж амьдрах хэрэгтэй. 예, 그러면 신앙생활을 힘있게 할 수 있습니다. Тэгвэл итгэлээр хүчтэй явж чадна. 자, 그리고요, За мөн 자 보세요. хараарай. 아이를 갈상자에 담아서 보냈잖아요. Хүүгээ хулсан сагсанд хийгээд явуулсан. 하나님이 이렇게 돌려주셨습니다. Бурхан ийхүү буцаан 자, өгсөн. 출애굽기 2장으로 다시 돌아가 Гэтэл 보시죠. 2 руугаа буцъя. 이제 공주가 아이를 건졌잖아요. За фараоны гүнж ингээл тэр хүүг гаргаад ирлээ. 미리암이 딱 보고 있다가 이제 갔습니다. За Мириам хар зогсож байгаад гүйж очлоо. 당신에게 내가 저를 먹일 수 있는 사람을 데려다 줄까 이렇게 이제 이야기를 하잖아요. За би энэ хүүхдийг хөхүүлж өгөх хүнийг танд олж өгөхгүй гэлтгсэн. 예, 바로에 따라 그리 가서 이 먹일 사람 데리고 오라고 이야기를 합니다. За гэсэн чи фараоны гүнж тиймээ дагуулж ир гэсэн. 예, 누가 왔어요? Хин ирв?
모세의 엄마가 친엄마가 맞잖아요. Мосегийн төрсөн их нь хүрээд ирж 근데 байна. 구절을 보세요. За гэхдээ 9-р эшлэгийг та 자, бүхэн 구절을 같이 хараарай. 읽어보겠습니다. 9-ыг нь хамтдаа уншийе. Фароны охин түнд энэ хөвгүүнийг авч надад хөхүүлж өг. Би чамд хөлсийг нь өгнө гэлээ. Тэгээд тэр эмэгтэй хүүхдийг авч асрав. 자, 내가 그 삭스를 주리라 그렇게 돼 있죠. Би чамд хөлсийг нь өгнө 자, гэсэн байна. 자기 아들을 자기가 젖먹여. Өөрийнхөө хүү хөхүүлж байна. 근데 어째요? Тэгснээ яасан? 돈 받고 젖먹여 주잖아요. Бүр хөлсийг нь аваад 이야, хөхүүлж байна. 세상에 참 그죠? Одоо нэрэ байж боломгүй юм тийм 예, ээ. 이 엄마가 자기 자식 젖먹이는 게 당연한 거잖아요. Их хүн хүүхдээ хөхүүлнэ гэдэг чинь мэдээжин явдал 예, үстэй. 근데 돈을 받으면서 자기 자식을 젖먹이는 사람은 세상에 있나 모르겠어요. Гэтэл бүр хөлсийг нь аваад хүүхдээ хөхүүлдэг хүн энэ дэлхий дээр өөр байгаа болов уу? 그죠? Тийм үстэй. 예, 자 보세요. Хараарай. 자, 3개월 동안은 어떤 마음이었겠습니까? 3 сарын турш ямар сэтгэлээр амьдэрсэн ба. 노예니까 엄마 얼마나 바쁘겠어요. Тэгэхээр боолхон учраас Йохебед ч гэсэн өөрөө их завгүй байсан байж таа. 그죠? Тийм ээ. 예, 마음 편하게 자식을 키울 수도 없습니다. Нэг сэтгэл тайван хүүхдтэй анхаарад өсгөх боломжгүй 마음 байсан 편하게 байж 젖을 таа. 먹일 수도 없습니다. Тайван суугаад хөхүүлэгч боломжгүй. 근데 믿음으로 하나님께 아이의 운명을 맡기고 드렸잖아요. Гэтэл итгэлээр хүүхдийнхаа хувь тавиланг Бурхны матарт 근데 이제 даатгсан. 돈 받고 자기 자식의 젖먹이는데 돈을 받아요. Гэтэл одоо бүр өөрийнхөө хүүхдийг хөхүүлэх 아жилд 이제, хөлс авах 이제 гэж байна. 두려워할 필요 없이 합법적으로 아이를 키우잖아요. Тэгээ бүр айж эмээгч явдалгүй хууль ёсны зөвшөөрөлтэйгээр хүүхдийг өсгөх гэж байна. 그죠? Тийм үү? 예. 자, 우리가 주님께 드리는 건 저건데요. Бидний эзэнд өргөдөг зүйл үнэндээ өчүүхэ. 주님은 정말 큰 것으로 돌려주십니다. Гэтэ эзэн агуугаар буцааж өгдөг. 그러지 않습니까? Тийм биш гэж үү? 왕자로 돌려주셨죠. Хан хүү болгоо буцааж 자기 өгч 자식을 байна. 키우는데 돈 받고 키울 수 있게 해주셨죠. Өөрийнхөө хүүхдийг өсгөх гэж байхад нь бүр хөлсийг нөгөөд өсгүүлж байна. 그리고 편안하게 하루 종일 아이를 데리고 있으면서 아이를 키울 수 있게 그렇게 해주셨잖아요. Тэгээд амар амгалан айдасгүйгээр өдөржингөө хүүхдтэй анхаарад өсгөж болох боломжийг нь олгож байна. 여러분 아셔야 됩니다. Та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. 내가 주님께 드리는 건 저건데요. Өөрийн тань эзэнд өргөж байгаа зүйл нь бага. 우리가 주님께로 받는 건 너무 크다는 거 아셔야 됩니다. Гэхдээ эзнээс аваж байгаа зүйлтэй нь агуу гэдгийг санах хэрэгтэй. 예, 우리가 너무 큰 은혜 안에 살고 있다는 거. Би дэндүү агуу нэгүслийн дор амьдарч яваа 나의 гэдэг. 믿음은 작고 Өөрийн маань итгэл 내가 үүсгэж 주님께 байна. 드리는 건 적은데 Өөрийн маань эзэнд өргөж байгаа зүйл нь бага. 우리는 정말 큰 은혜 속에 살아가고 있는 겁니다. Гэтэл бид нэр агуу нэгүсэл дотор амьдарч яваа. 그러잖아요. Тийм үстэй. 내가 오늘 살아가는 것도 은혜입니다. Өнөөдөр би амьд яваан ч гэсэн нэгүслээ. 그러지 않습니까? Тийм биш гэж үү? 내가 숨을 쉬는 것도 감사해야 되고 Өөрийнхөө амьсгалж байгаад ч талархах хэрэгтэй. 나 같은 사람이 이 교회 안에 있다는 것도 감사해야 되고 Өөр шиг минь хүн энэ чуулганд байна гэж 지금까지 지내온 것도 감사해야 되고 Өдийг хүртэл амьдарч ирсэндээ талархах 우리 너무나 хэрэгтэй. 큰 은혜 속에 살고 있는 겁니다. Би дэндүү агуу нэгүсэл дотор яваа хүмүүс. 지금까지 받은 은혜가 많고 Өдийг хүртэл авсан нэгүсэл маань их. 베드로전서 1장에 나와 있는 것처럼 베드로전서 1장에 나와 있는 주님이 다시 오실 때 우리에게 가져다 주실 은혜도 있는 겁니다. 1-р Петр дээр гарч байгаа шиг эзэн дахин ирэхдээ бидэнд өгөх нэгүсэл хүртэл бий. 예, 우리는 작은 믿음을 가지고 살아가지만 Бид өвчүүхэн итгэлээр амьдрдаг ч гэсэн 예, 주님은 우리에게 정말 많은 은혜 주시는 거예요. эзэн бидэнд агуу их нэгүслийг 보세요. өгдөг. Хараарай. 자, 모세의 어머니가 상자에 담아서 아이를 보냈습니다. Мосегийн их сагсанд хийгээд хүүгээ явуулсан. 하나님이 공주의 아들을 돌려주셨죠. Бурхан гүнжийн хүү болгоод 이제 зааж 돈을 받고 아이를 키웁니다. Тэгээ мөнгө аваад хөлсийг нь аваад хүүхдээ өсгөж байна. 그리고 24시간 아이와 함께 있을 수 있는 그 권리를 받았잖아요. Тэгээд 24 цагийн турш хүүтэйгээ байж болох эрхийг авсан. 자, 아이가 젖을 먹고 자라고 나서 Хүүн одоо хөхөө өсөж том болоод 10절에 그렇게 돼 있죠. 10 дээр гарсан. 그 아이가 자라매 바로의 딸에게 데려갔다고 돼 있습니다. Хөвгүүнийг өсөж том болгоод эмэгтэй түүнийг фароны охинд аваачсан. 한 3년 정도 이렇게 젖을 먹이면서 키웠을 거라고 그렇게 보통 이야기를 하는데요. Ихэвчлэн 3 жил орчим хөхүүлж өсгсөн болов уу гэж ярьдаг. 예. 자, 그럼 보세요. Хараарай. 24시간 아이를 늘 안고 집에서 키우잖아요. 24 цагийн турш хүүтэйгээ хамт байж тэрч өсгөж байна. 모세 어머니 뭐 했을까요? Мосегийн их юу хийсэн бол 그 3년을요. 계속 이야기했겠죠. тэр 3 жилийн хугацаанд үргэлж хэлдэг байсан байж таарна. 너는 히브리 사람이다. 히브리 사람. Чи бол еврей хүн шүү. 너는 살아계신 하나님의 백성이다. Чи амьд оршигч бурхны ард 그걸 түмэн 가르쳤겠죠. гэдгийг нь сургасан 예, байж 그걸 таарна. 가르쳤을 겁니다. Түүнийг нь сургасан. 그렇죠. Хараарай. 그 어머니 품속에서의 그 3년의 시간이 Ихийнхаа тэрт өнгөрүүлсэн тэр 3 жил 120년을 살아가는 힘이 된 겁니다. 120 жил амьдрах хүч нь болсон. 40년간의 그 이집트 왕궁에서의 그 교육이 3년 동안에 그 어머니로부터 배웠던 것을 이기지 못하잖아요. 40 жил хааны ордонд сурч боловсрсан тэр хүмүүжил нь 3 жил ихээсээ авсан тэр итгэлийг нь хөндөж чадаагүй. 그죠? Тийм байгаа үстэй. 그 40년 동안 애굽의 왕궁에서 얼마나 많은 걸 보고
배웠겠습니까? 40 жилийн турш хааны ордонд ямар их зүйлийг харж сонсож сурах вэ? 근데 그것이 모세를 바꾸지 못했던 거예요. Гэхдээ тэр бүхэн нь Мосегийн үндсэн чанарыг нь өөрчилж чадаагүй. 모세를 하나님의 사람으로 만들었던 것, Мосег Бурхны хүн болгосон нь, 그렇게 살아가게 만들었던 것, тийхүү амьдрахад хүргэсэн нь 그 3년간의 그 어머니와 함께했던 시간이라고 생각이 되지 않습니까? тэрхүү 3 жил ихтэйгээ хамт өнгөрүүлсэн хугацаа нь байсан юм а гэж бодогдохгүй байна гэж үү? 하나님께 기도하는 모습도 가르쳤을 겁니다. Тэгэхээр Бурханд залбирахыг ч гэсэн заасан байж та. 하나님의 약속에 대해서 이야기했겠죠. Бурхны амлалтын тухай хэлж өгсөн байж та. 자기들을 선택하신 창조주 하나님에 대해서도 이야기했을 겁니다. Өөрсдийг нь сонгосон бүтээгч Бурхны тухай үргэлж ярьж хэлсэн байж 그 та. 짧은 시간에 자기가 할 수 있는 최선을 다해서 하나님에 대해서 이야기를 했겠죠. Тэр богино хугацаанд өөрөөс нь гарч болох бүх хүчээ шавхаад Бурхны тухай таниулж мэдүүлсэн. 그것이 모세를 하나님의 사람으로 살게 했던 겁니다. Тэр нь Мосег Бурхны хүн болгож амьдруулсан. 이런 이야기가 있습니다. Ингэж ярьдаг. 이 애화인데요. Нэгэн одоо сургамжит өгүүлэлэг байна. 아버지의 발자국 그런 애화입니다. Эцгийн аавын мөр гэсэн тийм сургамжит өгүүлэлэг байна. 아빠 조금만 더 분명하게 걸으세요. Аава та арай илүү тод алхаач. 제가 아빠 발자국을 따라가고 있는데 Би таны мөрийг хөөгөөд явж 그 байна. 발자국을 놓치면 안 되잖아요. Энэ мөр чинь алга болчихж болохгүй. 어떤 때는 아빠 발자국이 아주 또렷하게 나 있는데 Үе үе таны мөр их тод гарсан байдаг. 어떤 때는 거의 보이지 않을 정도로 희미합니다. Заримдаа үл үзэгдэх хэмжээгээр сарин алга болох 아빠 юм. 조금만 더 분명하게 걸으세요. Аава та арай илүү тод алхаач. 자 보세요. Хараарай. 부모가 분명한 발자국으로 걸어가지 않으면 Эцэг их нь яг тодорхойл явахгүй бол 그 뒤를 따라가는 자녀는요 올바른 길을 걸어갈 수 없잖아요. араас нь дагаж яваа үр хүүхэд нь зөв алхах боломжгүй. 내가 남기는 신앙의 발자국이 희미하면 Өөрийн маань үлдээж байгаа итгэлийн мөр бүдэг бадаг байв. 내 자녀는 그 희미한 발자국을 따라서 희미한 신앙의 걸음을 걸을 수밖에 없습니다. Өөрийн маань хүүхэд тэр бүдэг мөрийг дагаад нэг бүдэг итгэлээр амьдрахаас өөр аргагүй. 내가 이쪽 저쪽으로 흔들리는 믿음의 길을 걸어가고 있다면 Би гэх хүн ийшээ шинийг говьж аваад тийшээ шинийг говьж авсан итгэлийн мөртэй бол 나를 바라보고 따라오는 내 자녀의 걸음 역시 걸을 수밖에 없잖아요. өөрийг маань хараа дагаж ирж аваа хүүхдээ маань итгэлж гисэн тийм л байхаас өөр аргагүй. 요게베스 믿음의 사람이었습니다. Йохебед итгэлийн хүн байсан. 확실한 믿음의 발자국을 남기고 걸어갔잖아요. Итгэлийн баттай мөрийг үлдээгээд алхаж явсан. 모세는 그 어머니의 발자국을 본 겁니다. Мосе ихийнхаа тэр мөрийг харсан. 자녀가 여러분 앞에 있습니다. Үр хүүхэдтэй та бүхний өмнө байгаа. 어떤 가르침으로 가르치고 있습니까? Та юу зааж байна вэ? 어떤 발자국을 자녀 앞에 남기고 있습니다. Та өөрийнхөө өмнө ямар мөрийг үлдээгээд алхаж яваа вэ? 항상 저도 그런 두려움이 있습니다. Үнэн дээр надад ч гэсэн тийм айдас байдаг. 잘못된 발자국을 남기지는 않았는가. Буруу мөр үлдээчихээгүй байгаа да. 이런 발자국을 보고 따라오면 안 되는데. Энэ мөрийг маань дагаад алхachиж болохгүй юмсан. 비록 내가 남기는 발자국이 희미하다 할지라도 Хэдийгээр өөрөө маань үлдээсэн тэр мөр бүдэг бадаг байлаач 내 자녀만큼은 올바른 신앙의 발자국으로 살아주면 좋겠는데 이런 마음의 소원이 있잖아요. өөрөө маань хүүхэд яг зөв мөр үлдээгээ зөв тод алхаад гიშгэ яваасаа гэж хүсдэг. Нэг тийм найд одоо хүсэл. 지금 여러분이 어떤 모습으로 살아가느냐, Одоо та бүхэн яг ямар байдлаар амьдарч байна? 어떤 것을 가르치느냐에 따라서 여러분의 자녀의 삶에 달라질 수 있습니다. Юуг үзүүлж харуулж зааж байна вэ гэдгээс чинь шалтгаалаад та бүхний итгэл одоо үр хүүхдүүдийн итгэлч гэсэн өөрөөж болно. 하나님은 요게벳에게 모세를 다시 돌려줬습니다. Бурхан Йохебедэд Мосег эргүүлэн өгсөн. 요게벳은 그 젖먹이는 짧은 시간 동안 모세를 하나님의 사람으로 키워내잖아요. Йохебед хөхүүлэн өсгөх тэр богино хугацаанд Мосег Бурханы хүн болгож чадсан. 그것이 애굽의 모든 것들을 다 막아낼 수 있었습니다. Тэгснээр Египтийн бүх зүйлийг хааж чадсан. 여러분의 가정에서 하는 믿음의 그 교제가, 믿음의 그 교육이 Тэгэхээр та бүхний гэр бүл дотроо байгаа итгэлийн тэр нөхөрлөл, итгэлээр хүмүүжүүлж байгаа тэр хүмүүжил 세상에서부터 들어오는 모든 것들을 여러분의 자녀를 지켜내게 만들 겁니다. ертөнцөөс дайран орж ирэх тэр бүхнээс хүүхдийг тань хамгаалах ёстой. 여러분 세상에 얼마나 많은 것들이 귀를 통해서 눈을 통해서 들어오잖아요. Энэ дэлхийн энэ ертөнцийн ямар олон зүйл нүдээр чихээр дамжуулаад энэ биелүү маань нэвтэрж байна вэ? Дотоод орчих. 어릴 때부터 자녀를 잘 믿음으로 가르치셔야 됩니다. Тэгэхээр багаас нь та бүхэн хүүхдээ итгэлээр сурган хүмүүжүүлэх ёстой. 그래야지만 자라서도 그 믿음의 길을 떠나지 않는 거예요. Тэгэж байж л өссөж том болсныхоо хойно ч гэсэн тэр итгэлийн замыг орхихгүй. 어릴 때가 중요합니다. Бага нас нь их чухлаа. 휘어진 나뭇가지를요 바로 잡기는 어렵습니다, 여러분. Нэгэнд одоо юм далийн урагчсан модны мөчрийг цих болгох боломжгүй. 어릴 Шулуун 때는, болгох 어릴 боломжгүй. 때는 쉽습니다. Тэгэхээр бага наснд бол арай амар. 근데 나이가 많아지잖아요. Харин доо ингээл нас нь илүү нэмэгдээд байдаг. 그러면 그 굽어진 것을 바로 잡기는 너무 어렵습니다. Тэр цагт нэгэнт хэлбий ч гэсэн хазаачихсан байгааг нь цих болгох гэж хэцүү 어릴 болдог. 때부터 자녀를 잘 양육하시면 자라서도 그것을 떠나지 않는다고 자문에 분명히 말씀하셨잖아요. Тэгэхээр багаас нь хүүхдэд сургах юм бол том болоо ч гэсэн энэ замыг орхихгүй гэж сургаалт өгсдөр ч гэсэн гарсан байгаа. 여러분이 무릎에 두고 가르칠 수 있을 때,
Та бүхэн өөрийнхөө урдаа суулгаа заах боломжтой байгаа үедээ. 아이들의 마음이 하얀 깨끗한 종이와 같을 때 Та бүхний хүүхдүүдийн зүрх сэтгэл цагаан цаас шиг цэвэрхэн байх үед нь 하나님을 향한 좋은 그림을 그려나갈 수 있도록 그것을 바탕을 준비해 주는 것이 부모의 책임이라고 할 수 있겠죠. тэр заасан дээр бурхан руу хандаа зөв зүйлийг зураад явж чадхаар чиглүүлэх үүрэг нь эцэг ихэд байгаа. 예, 요게벳은요 그 역할을 잘했던 것 같습니다. Йохебед энэ үүргээ сайн гүйцэтгсэн. 예. 자, 그리고 За мөн 마지막으로 이거 하나를 좀 생각해 보죠. төгсгөлд нүунийг бодож үзье. 요게벳은 자기 사랑하는 아들을 위해서 갈대 상자를 만들었잖아요. Йохебед өөрийн хайртай хүүгийн төлөө хусан сакс хийсэн. 근데 이 갈대 이게 지금 모세의 어머니가 만들어 주었던 이 갈대 상자 있잖아요. Гэхдээ Мосегийн ихэнх хийсэн энэхүү хусан сакс 요게 노아의 방주의 그 방주와 같은 단어로 번역이 됩니다. Ноагийн хөвөгч авдартай адил үгээр орчуулагдсан буусан байдаг. 예. 그러니까 노아의 방주는 예수님의 모형이잖아요. Тэр Ноагийн хөвөгч авдар бол Есүсийг илэрхийлдэг 그죠? үстэй. 그 방주에 탄 사람만 살아남았으니까. Ягаад тэр зөвхөн тэр завинд орсон хүмүүс л амьд үлдсэн. 노아의 방주는 예수님의 모형입니다. Ноагийн хөвөгч авдар бол Есүсийг илэрхийлж байгаа. 그럼 모세를 담았던 이 갈대 상자도 예수님의 모형이잖아요. Тэгэхээр Мосег хийсэн энэхүү хусан сакс ч гэсэн Есүсийг илэрхийлж харуулж байна. 여러분 우리요. Бид нар 우리도 우리의 사랑하는 사람에게 구원의 갈대 상자를 만들어 주어야 됩니다. бид ч гэсэн өөрсдөө хайртай хүмүүстэй авралын хусан саксыг хийж өгөх хэрэгтэй. 예, 노아는 방주를 만들었죠. Ноа хөвөгч авдрыг 거기에 хийсэн. 사랑하는 가족이 구원을 받았습니다. Тинхүү хайртай гэр бүлийнх нь аврагдсан. 요게벳은 자기 사랑하는 아들을 위해서 갈대 상자를 만들었죠. Йохебед өөрийн хайртай хүүгийн төлөө хусан сакс хийсэн. 예, 그리고 거기에 그 아이를 담았습니다. Тэгээд түүн дотор өөрийнхөө хүүг тавьсан. 구원의 방주로 예수님이 계시잖아요. Авралын завь болоод Есүс эзэн байж байна. 우리도 우리의 사랑하는 사람을 위해서 구원의 갈대 상자를 만들어 줘야 되지 Би ч гэсэн 않겠습니까? өөрсдийнхөө хайртай хүмүүсийн төлөө авралын тэрхүү хусан саксыг хийж өгөх ёстой биш гэж юу? 여러분, 내 자녀가 정말 구원을 받았는지, өөрийн тань үр хүүхэд аврагдсан байна 우리의 уу? 사랑하는 가족들은 얼마나 구원을 받았을까? Бидний хайртай гэр бүлийнхэн дундаас хэрэг хүн аврагдсан байна. 요즘 기도하면서 그런 생각이 들잖아요. Сүүлийн үед одоо залбирах бүр л ийм бодол төрж байна тийм ээ. 가족들을 위해서 더 기도가 됩니다. Гэр бүлийнхнийхаа төлөө илүү их залбирахад хүрж байна. 그리고 살려달라는 영혼들의 어떤 그런 외침들이 들립니다. Тэгээд ам авраач, надад туслаач, авраач гэж байгаа тийм сүнсний хашгираа сонсогдож байна. 제가 처음에 구원을 받고 나서요. Би анх аврагдчихад 전도했던 고향 친구가 한 명 있었습니다. сайн мэдээг тарааж байсан нэг нутгийн маань найз бий. 그때 이제 교회가 너무 연약할 때 이제 그 친구 말씀을 들었는데 Тухайн үед чуулган маань их хүч мөхөс байсан үе. Гэтэ тэр үед ингээ найз маань сайн мэдээг сонссон. 그리고 이제 뭐 헤어져서 그냥 인생을 살아가고 있는데요. Тэгэл одоо тэр мөчөөс хойш тэгэл салаал тус тустай ингээл амьдраа явж байгаа. 그 고향 친구들의 모임 하는 거기에 그 친구가 이제 글을 하나 올렸습니다. За тэгээ нутгийн маань яг үеийн маань ингээ найзууд байдаг нэг тийм группт тэр найз маань ингэж нэг бичиж оруулсан. 내가 원래 몇 살이지? Энэ жил би хэдтэй үлээ? 뒤를 돌아보고 싶지 않은데 떠나고 싶지 않은데 이런 내용의 글을 올렸더라고. Би эргэж харахыг хүсэхгүй байна. Энэ арвааг орхихыг хүсэхгүй байна гэсэн нэг тийм бичээс үлдээсэн. 그러니까 50대가 넘어가면서 인생에 대해 생각해 보는 거잖아요. Тэгэхээр 50 гараад ирэхээр амьдралын тухай эргээд нэг ботход хүрч байна. 이렇게 떠나가는 게 인생인가? Ингээл орхиод одох нь амьдрал юм гэж юу? 이제 이런 생각이 막 드니까 답이 없는 인생이잖아요. Гисэн бодлоо төрөөд ирэхээр энэ амьдралд хариулт гэх зүйл байхгүй санагдаж байна. 그러니까 구원을 받지 않은 사람의 입장에서는요. 이렇게 나이가 들어가고 50이 되고 60이 되는 이것이요. 이렇게 끝나는 이런 허무함이 확 느껴지는 나이인 것 같아요. Тэгэхээр аврагдаагүй хүний хувьд 50 гараал 60 гараал ирэх юм бол амьдралаа эргээд харахаар ийм хоосон байсан юм гэж үл гэсэн бодол төрөхөөр ийм л амьдрал байна. 제가 그 글을 읽어보는데 Би тэр бичээсийг нь уншаад 저한테 이렇게 읽히는 겁니다. тэр нь надад ингэж уншигдаж сонсогдож байгаа юм. 친구야 나 좀 살려다오. Найзаа намайг авраач. 나는 내 인생의 답을 모르고 살아가고 있는데 Би энэ амьдралын хариулт нь юу болохыг ухаарахгүй амьдраад байна. 친구야 날 좀 살려다오. Найз минь намайг нэг авраач. 그 글이 그렇게 읽히는 겁니다. Тэр бичээс надад ингэж харагдаад байна. 여러분 그런 사람들이 얼마나 많겠습니까? Тийм хүмүүс хэр олон байгаа гэж. 그러죠. Тийм үстэй. 여러분의 부모가 Та бүхний эцэг их, 여러분의 사랑하는 사람들이 та бүхний хайрлаж яваа 아직 хүмүүс 구원의 갈대 상자 안에 들어오지 못했잖아요. тэр хүмүүс одоохондоо авралын сагсан дотор орж иж амжаагүй байна. 예, 여러분 우리에게 정말 길지 않은 시간이 남아 있습니다. Одоо бидэнд үнэхээр урт биш хугацаа үлдсэн шүү. 그죠? Тийм үстэй. 우리의 사랑하는 가족들이 다 구원을 받는다면 얼마나 좋겠습니까? Хайртай гэрийнхээ маань бүгд аврагдвал хичнээн сайхан. 또 우리가 만나는 사람들에게
우리가 간절함으로 복음을 전할 수 있다면 한 사람의 영혼이라도 더 구원받지 않겠습니까? Тэгээд бас уулзаж учирж байгаа хүн бүртээ бид нэр илүү чин сэтгэлээр сайн мэдээг хүргвэл нэг хүн ч гэсэн нэмж аврагдахгүй гэж 여러분 юу? 잘 살펴보세요. Та бүхэн бүр анзаараад нэг хараарай. 우리에게 살려달라고 외치는 사람들이 있습니다. Биднэлөө авраад өгөөч гэж хашгирж байгаа хүмүүс 아직 бий. 분명히 진리를 찾고 있는 사람들이 있습니다. Үннийг хайж байгаа хүмүүс гарцаагүй бий. 인생의 답을 몰라서 Амьдралын хариултыг мэдгүй 그렇게 외치는 사람들이 우리 주변에는 아직도 있습니다. тийхүү хашгирж яваа хүмүүс бидний хажууд одоо хэрнэ байгаа. 네, 우리도 그들에게 구원의 갈대 상자를 만들어줘야 되잖아요. Бид ч гэсэн тэдэнд авралын холсон саксыг хийж өгөх ёстой. 네, 그것이 우리가 이 땅에 남아있는 가장 큰 이유라고 할 수 있습니다. Энэ бол бидний энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа хамгийн том утга учир зориг гэж хэлж 그래서 болно. 내 자녀가 구원받았는지 확인해보고 Тэгэхээр та бүхэн өөрсдөө үр хүүхдүүдэд аврагдчих уу гэдгийг шалгаж үзээрэй. 우리 사랑하는 가족에게 더 많은 사람들에게 우리가 할 수 있는 최선을 다해서 복음을 전해야 되겠다. 그런 생각이 듭니다. Тэгээ тийм болохоор хайртай гэр бүлийнхэндээ хайртай хүмүүстээ бүр бүх хүчээ шавхаад энэ сайн мэдээг хүргэх хэрэгтэй байна гэж бодогдож байна. 기도하겠습니다. Хамтаа залбирая. 자비로우신 우리 아버지 하나님, 우리의 영혼을 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Инэрэнгүй бидний бурхан эцэг минь бидний сүнсийг аварсан нэгүсэлттэй талархаж байна. 오늘 요게벳의 믿음을 통해서 여러 가지를 또 교훈받았습니다. Өнөөдөр Йохебедийн итгэлээр дамжуулаад олон сургамжийг бид олж авлаа. 우리의 작은 믿음으로 크게 역사하시는 주님의 역사를 보았습니다. Бидний өчүүхэн итгэлээр агуугаар ажилдаг эзэн таны ажлыг бид харлаа. 우리의 갈대 상자에 우리의 물질을 담고 우리 인생을 담아서 주님께 드리기를 원합니다. Бид өөрсдийн хулсан сагсандаа өөрийнхөө эд баялгийг хийгээд өөрийнхөө амьдралыг тэр чигтэнд хийгээд эзэн танд өргөхийг хүсэж байна. 주님께서 귀하게 사용하시고 주님의 큰 역사를 이루어 주시옵소서. Эзэн та эрхмээр хэрэглэн өөрийнхөө агуу ажлыг гүйцэлдүүлж өгнө. 모세의 어머니는 자기 사랑하는 자녀를 위해서 갈대 상자를 만들었습니다. Мосегийн их өөрийнхөө хайртай хүүхдийн төлөө хулсан сагсыг хийсэн билээ. 하나님 우리 영혼을 위해서 구원의 방주 되시는 예수님을 보내주셨습니다. Бурхан та ч гэсэн бидний сүнсний төлөө авралын зав болсон Есүс эснийг илгээсэн. 우리가 그 예수님 안으로 우리의 사랑하는 가족들을 인도할 수 있도록 도와주시옵소서. Бид өөрсдийнхөө хайртай хүмүүсийг тэрхүү Есүсийн дотор руу чиглүүлж удирдах та тусална уу? 아직도 진리를 찾고 있는 사람들이 이 땅에는 있습니다. Одоо хэрн үннийг хайж байгаа хүмүүс энэ газар дээр байсаар байна. 우리의 도움의 손길을 기다리고 있는 사람들이 있습니다. Бидний тусламжийн гарыг хүлээж байгаа хүмүүс байсаар байна. 우리 입을 열어서 간절함으로 복음을 전하게 해주시옵소서. Бид амаа нэгээд үнэхээр үнэн сэтгэлээр сайн мэдээг хүргэж та туслаарай. 우리가 간절함으로 복음을 전할 동안에는 주님이 시간을 허락해 주실 것도 믿습니다. Би чин сэтгэлээр сайн мэдээг хүргэх энэ хугацааг ч гэсэн та зөвшөөрнө гэдэгтээ итгэж байна. 우리에게 시간을 주시고 이뤄져 있는 영혼들을 건질 수 있도록 도와주시옵소서. Бидэнд цаг хугацааг зөвшөөрж алдагдсан сүнснүүдийг аврах ажлыг та бидэнд зөвшөөрнө үү? 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.